기도하고 시작하겠습니다. Nous allons commencer par la prière. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 우리 인간을 창조하시고 이 땅에 살게 하심을 감사합니다. Merci de nous avoir créés, nous les humains, et merci de nous faire vivre sur cette terre. 모든 일 가운데 도와주시고 하나님의 길로 인도하심을 감사합니다. Et merci aussi de nous aider pour tout et aussi de nous diriger. 이렇게 성경을 배울 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. Et merci aussi de nous avoir donné le temps d'apprendre la Bible. 이번 성경 강연회를 통해서 하나님을 찾아 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. Et aide-nous à te trouver, toi Dieu, à travers ce séminaire biblique. 모든 사람들이 구원을 받고 천국 가기를 하나님께서 원하신다고 말씀하셨습니다. Et Dieu, tu nous as dit que tu veux que tout le monde soit sauvé. 하나님을 올바로 찾아 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. Et aide-nous à te trouver sur le bon chemin. 지옥 갈 수밖에 없는 그 운명에서 건져 주시기를 원합니다. Et on aimerait que tu nous sauves de notre destinée à aller en enfer. 참여하신 모든 분들이 구원의 확신을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Et aide à tous ceux qui participent de recevoir l'assurance du salut. 이번 성경 강연회의 시작부터 끝까지 주님께 의탁드립니다. Et nous remettons du début et jusqu'à la fin de ce séminaire entre tes mains. 말씀을 대언하는 전도자의 입술도 부족한 입술도 함께하여 주시옵소서. Et sois aussi avec le prédicateur à travers sa parole. 모든 것을 하나님께만 부탁드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Et nous remettons toutes choses entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. 아멘. Amen. 네. 함께 성경 전도서 3장 1절 2절 말씀을 찾도록 하겠습니다. Nous allons voir tous ensemble Ecclésiaste chapitre 3. Chapitre 3 versets 1 et 2. 전도서 3장 1절과 2절입니다. Ecclésiaste chapitre 3 versets 1 et 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. 네. 성경 강연회에 이렇게 참여해 주신 모든 분께 감사드립니다. Merci à tout le monde de participer à ce séminaire biblique. 5번에 걸쳐서 하나님의 말씀을 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Nous allons prendre le temps d'apprendre sur la parole de Dieu par 5 séances de ce séminaire. 모든 성경 강연회가 연결되어 있습니다. Et tout le séminaire biblique est lié. 중간에 빠지지 마시고 끝까지 함께 해주시면 감사드리겠습니다. Donc merci de ne pas louper et de continuer du début jusqu'à la fin avec nous. 오늘 말씀을 시작하기 전에 가장 먼저 광고 말씀 먼저 드리겠습니다. Donc avant de commencer, je vais vous annoncer quelques informations. 성경 말씀을 많이 찾도록 하겠습니다. On va chercher beaucoup de paroles de la Bible. 그 이유는 성경을 정확하게 아는 것이 중요하기 때문입니다. C'est parce qu'il est important de connaître exactement ce qui est écrit dans la Bible. 성경은 하나님의 말씀이라고 일컬어집니다. Parce qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. 성경의 말씀대로 천국 갈 수 있는 방법을 찾을 수가 있습니다. C'est à travers la parole de la Bible qu'on peut trouver le moyen d'aller au paradis. 그렇기 때문에 무엇보다도 성경에 대한 확신이 필요합니다. Donc avant toute chose, nous avons besoin de l'assurance à travers la parole de la Bible. 그래서 더욱 많은 성경을 우리가 찾아볼 겁니다. Donc c'est pour cela que nous allons voir beaucoup de versets dans la Bible. 성경이 과연 사실인지 그 부분에 집중하시길 부탁드립니다. Donc concentrez-vous sur le fait que est-ce que la Bible est vraie ou non. 자, 그런데 이 많은 말씀을 다 찾기에는 시간이 부족합니다. Mais après, il nous manque de temps pour voir tous ces versets. 자, 그래서 긴 말씀 같은 경우에는
내용을 요약해서 전달해 드리겠습니다. Donc, concernant des versets très longs, je vais essayer de faire des résumés. 예, 노트 필기는 이럴 때 하라고 있는 겁니다. Donc, c'est pour ça vous aurez besoin de noter. 예, 간혹 가다가 성경 강연의 내용을 부지런히 적으시는 분들이 있어요. Parfois, je vois beaucoup de personnes qui notent beaucoup pendant le séminaire biblique, 예, 그러지 마시기 바랍니다. mais ne faites pas cela. 예, 사람의 영혼이 구원받고 천국 가야 되는 거죠. Parce que c'est l'âme, l'esprit qui doit être sauvé et qui doit aller au paradis. 예, 잘못하면 노트만 구원받는 결과가 생길 수도 있어요. Et si vous prenez trop de notes, ça sera votre cahier en fait qui va être sauvé à 자, votre place. 무엇보다도 듣는 데 집중하시길 Donc 부탁드립니다. avant toute chose, il faut vous concentrer sur l'écoute. 자, 그런데 성경의 그 긴 부분은요, 제가 장절을 불러드리겠습니다. 그럼 그 장절만 표시하셨다가 나중에 읽어보시기 부탁드립니다. Donc les versets qui sont longs, essayez de noter les versets et les chapitres du livre et vous lirez plus tard. 자, 이 강연회를 화면 앞에서 들으시는 분들도 계실 겁니다. Donc beaucoup seront en train de regarder ce séminaire devant leur écran. 예, 대부분은 성경을 펼치고 이렇게 시청을 하실 텐데요. Donc beaucoup auront la Bible devant eux. 혹 개인적으로 성경이 없으신 분들은 그냥 강연에 이렇게 음성으로 들려지는 강연에 집중하시길 부탁드립니다. Mais pour ceux qui n'ont pas la Bible en eux, justement, merci de concentrer sur l'écoute de ce séminaire biblique. 예, 자, 성경은 하나님의 책입니다. Donc la Bible est le livre de Dieu. 성경은 하나님의 말씀입니다. Et la Bible est la parole de Dieu. 하나님께서 모든 것을 지으셨다라고 말씀하셨어요. Et Dieu a dit qu'il a créé toutes choses. 자, 그리고 사람들도 하나님께서 만드셨다라고 이야기하십니다. Et Dieu dit aussi qu'il a créé les hommes. 자, 근데 전도서 3장 1절과 2절 말씀을 읽으셨습니다. Et on vient de lire chapitre 3 de Ecclésiaste du verset 1 au 3. 자, 1절에 천하의 모든 일들이 기한이 있다라고 말씀하십니다. Dans le verset 1, il est écrit il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. 예, 기한과 때가 있는 거예요. Donc il y a un temps pour tout. 그 사이에 목적이 있는 겁니다. Mais entre ces temps-là, il y a un but, objectif. 자, 그래서 그 모든 목적은 그 사이 동안에 다 이루어져야 되는 거죠. Et tous ces objectifs, en fait, doivent être réalisés entre tous ces temps-là. 자, 그런데 사람은 자기가 이 땅에 왜 태어났는지 알지 못해요. Mais l'homme, souvent, lorsqu'il est né, il ne sait pas pourquoi il est né. 여러분 돼지 아시죠? 돼지. Vous connaissez le cochon, le porc? 돼지 좋아하십니까? Vous l'aimez? 저는 먹는 거는 좋아하는데요. J'aime bien, oui, certes, manger. 따로 집에서 기르는 거는 생각도 못 합니다. Mais je ne peux pas imaginer élever un cochon chez moi. 자, 돼지는 자기의 목적을 모릅니다. Et ce cochon, il ne connaît pas son but. 주인이 자기에게 먹을 것도 주고 자기를 기르고 있는데요. Parce que son maître l'élève et le nourrit, mais enfin il le nourrit. 예, 돼지는 자기의 목적을 모릅니다. Mais il ne connaît pas son but, son objectif. 예, 이뻐하는 애완용으로 기르고 있는지 아니면 나중에 잡아먹으려고 식용으로 기르고 있는지 이거 모르는 겁니다. Parce qu'il ne sait pas s'il est élevé pour but d'un animal domestique ou pour le manger. 만약에 잡아먹으려고 기르고 있다면요, 먹을 걸 더 많이 줄 거예요. Parce que si on élève ce cochon pour le manger, certes, on devrait lui donner beaucoup de choses à manger. 예, 포동포동하게 살을 찌워서 잡아먹어야 이 주인한테는 더 이득이잖아요. Parce que il faut qu'il grossit au maximum pour que pour son maître ça soit bénéfique. 만약에 돼지가 자기를 기르는 목적이 식용이라고 한다면 예, 주인이 주는 거 잘 먹지 못할 거예요. Mais si le cochon savait que son maître l'élève pour le manger, dans ce cas-là, il mangerait pas bien ce que son maître lui donnerait. 돼지는 자기의 목적을 몰라요.
Mais le cochon, lui, il ne connaît pas son but. 기르고 있는 주인만이 그 목적을 알고 있죠. Seul son maître connaît le but. 사람도 자기의 목적을 모릅니다. Mais c'est pareil pour l'homme, il ne connaît pas le but. 이 땅에 태어나서 사는데 자기가 왜 사는지 그 이유도 모르고 살아가고 있어요. Alors qu'il est né sur cette terre, et il vit, mais il ne connaît même pas pourquoi il est né. 자, 그런데 사람의 목적은 사람을 만드신 분이 아시는 겁니다. Mais l'objectif, le but de l'homme, c'est celui qui l'a créé, qu'il connaît. 창조주만이 아시는 겁니다. Seul le créateur connaît le but. 만약에 여러분이 창조주 하나님을 만날 수 있다면 물어보고 싶지 않으세요? Mais si vous avez l'occasion de rencontrer le créateur, le Dieu, vous avez envie de lui poser cette question, non? 예. 하나님, 저는 이 땅에 왜 태어난 겁니까? Dieu, pourquoi je suis né sur cette terre? 이 땅에서 무엇을 하면서 살아가야 됩니까? Et qu'est-ce que je dois faire pour, en vivant sur cette terre? 과연 제 인생의 목적은 무엇입니까? Et quel est le but de ma vie? 물어보고 싶지 않습니까? Vous n'avez pas envie de lui poser ce genre de questions? 네. 11절을 보시죠. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. 하나님께서 모든 것을 지으셨다라고 말씀하시죠. Et il est écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps. 그리고 때를 따라 아름답게 하셨습니다. 예. 그리고 사람에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨어요. Il a mis dans le cœur de l'homme justement la pensée de l'éternel. 예. 우리에게 영혼이 있는데요. 이 영혼은 영원한 것을 사모합니다. Nous avons justement l'esprit en nous et cet esprit cherche ce qui est éternel, 예, 영원히 사는 거예요. de vivre éternellement. 우리 사람은 천국에서 영생을 얻고 천국에서 영원히 살아야 만족함을 누리는 겁니다. L'homme doit vivre justement au paradis éternellement pour recevoir pour être rempli justement dans son cœur. 하나님께서 말씀하시는 인생의 첫 번째 목적은요, 영원한 생명을 얻는 겁니다. Le premier but de la vie que Dieu nous parle, c'est de recevoir la vie éternelle. 우리는 물질을 돈을 많이 벌어도 마음에 만족이 없어요. Même si on gagne beaucoup d'argent, mon cœur n'est pas rempli. 더 벌어야 되잖아요. Parce qu'à chaque fois, même si je gagne beaucoup d'argent, il faut que je gagne plus. 명예를 아무리 얻어봐야 그 명예를 얻을 때 기쁨 잠시뿐이지 그것도 오래가지 못합니다. Et même si je reçois de la gloire et de la renommée, ça ne me suffit pas. Il faut que je reçois encore plus. 지식을 아무리 많이 가지고 있다 하더라도 더 많은 지식을 갖고 싶은 게 사람입니다. Et même si on connaît beaucoup de choses, même si on a vraiment une grosse connaissance, en fait, on a toujours envie de chercher, d'avoir d'autres connaissances. 사람이 쾌락을 원하지만 예, 아무리 많은 쾌락적인 거를 즐겨도 이 마음에 채워지지 않는 거예요. Et l'homme cherche aussi le plaisir, mais même si il reçoit tous les plaisirs possibles, il n'est jamais satisfait. 왜냐하면 그 모든 것은 영원한 것이 아니기 때문입니다. Parce que toutes ces choses ne sont pas éternelles. 우리 마음의 진정한 만족은 영원한 생명을 얻어야 채워지는 겁니다. Notre cœur sera rempli une fois qu'on aura reçu justement cette vie éternelle. 우리 마음, 사람의 마음 가운데는 이 허공이 있어요. Et dans le cœur de l'homme, on a un vide. 예, 물질적인 것으로는 채워지지가 않는 겁니다. Et par des choses matérielles, en fait, il ne peut être rempli. 자, 이 허공은 하나님으로 채워야 비로소 채워지는 겁니다. Ce vide, il faut qu'il soit rempli par Dieu pour qu'il soit vraiment rempli. 예, 천국에서의 영생을 얻을 때야 이 마음의 빈 허공이 채워지는 겁니다. Et c'est lorsque nous aurons justement la vie éternelle dans le paradis que ce vide justement sera rempli. 자, 그래서 이번 성경 강연의 기간 동안 어떻게 영생을 얻을 수 있을지 그 부분을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. Donc pendant ce séminaire biblique, nous allons voir comment obtenir la vie éternelle.
요한복음 17장 3절을 함께 보시죠. Évangile selon Jean, chapitre 17. 요한복음 17장 3절입니다. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 자, 17장 3절 말씀에 영생은 이렇게 시작을 합니다. Mais dans le verset 3 ici, on voit, or, la vie éternelle, 자, 영생의 첫 번째는요. 유일하신 참 하나님을 알아야 되는 겁니다. premièrement, concernant la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. 자, 여기 하나님을 알아야 되는데 수식어가 붙어 있습니다. 유일하시고 참되신 하나님인 거예요. On parle de Dieu ici, mais il y a les adjectifs qui qualifient le seul, le vrai Dieu. 자, 이 하나님은 창조주 하나님이십니다. C'est le Dieu créateur. 자, 유일하신 하나님이죠. C'est le seul Dieu. 자, 유일신인 겁니다. Donc c'est le Dieu unique 그리고 참 하나님이신 거예요. et le vrai Dieu. 자, 그 말은 거짓 하나님도 있다란 뜻이겠죠. Mais cela veut dire qu'il y a aussi des faux dieux. 그래서 우리는 잘 찾아야 되는 겁니다. C'est pour cela que nous devons vraiment le bien chercher. 세상에는 비슷한 게 너무나도 많습니다. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'imitations. 가짜가 너무나도 많아요. Il y a beaucoup de faux, des imitations. 예. 우리 저 샤넬이나 뭐 루비통 이런 값어치가 나가는 거는 이 짝퉁이 더 많죠. Pour les objets de valeur, par exemple les produits Chanel ou Louis Vuitton, il y a beaucoup de faux qui circulent aussi, n'est-ce pas? 자, 값어치가 나가는 것일수록 비싼 것일수록 가짜가 더 많은 겁니다. Et plus ce produit coûte cher, plus il y a des faux de ces imitations. 자, 하나님도 가짜 하나님이 참 많아요. Et pareil pour Dieu, il y a beaucoup de faux dieux. 자, 그래서 종교 생활을 열심히 하는 거 중요합니다. Donc certes, il est important de mener une vie religieuse, 자, 그런데 잘 찾아서 하는 게 더 중요합니다. mais ce qui est encore plus important, c'est de bien le trouver. 방향이 더 중요하다라는 말씀을 드리는 거예요. Ce que je veux dire, c'est la direction qui est plus importante. 자, 우리가 어떤 목적지를 가고자 합니다. Par exemple, nous voulons aller à un endroit. 비행기를 타건 기차를 타건 차를 타건 어떻게 해서든지 거기까지 가려고 합니다. Donc pour y aller, donc on prend les transports en commun ou une voiture pour aller justement pour arriver à cette destination. 자, 돈을 주고 표를 사서 그 운송 수단을 이용하면 되겠죠. Donc pour cela, il suffit de payer les billets, que ce soit de train ou d'avion, et d'y aller. 자, 그런데 가장 먼저 해야 될 것은 그곳으로 가는 운송 수단을 찾는 겁니다. Mais avant toute chose, il faut trouver les moyens de transport qui mènent à cet endroit. 만약 반대 방향으로 가는 그런 기차를 타고 있으면서 똑바로 갈 거라고 생각하고 있으면 어리석은 거죠. Parce que si on est dans un train qui va dans l'autre sens et si on pense que ce train va mener à ma destination, c'est insensé. 자, 하나님을 믿는 데 있어서도 마찬가지입니다. C'est pareil en ce qui concerne croire en Dieu. 자, 열심히 믿는 거 잘하는 겁니다. Croire en Dieu avec du zèle, c'est bien. 그런데 정확한 하나님을, 유일하신 참 하나님을 찾아 발견해서 믿는 거는 더 잘하는 겁니다. Mais c'est encore mieux de trouver le seul et le vrai Dieu. 자, 그리고 3절 말씀을 계속 보시면요. Et toujours dans le verset 3. 자, 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 자, 두 번째로 영생을 얻기 위해서는 하나님이 보내신 예수 그리스도를 아는 겁니다. Deuxièmement, pour recevoir la vie éternelle, il faut connaître Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu. 예. 자, 알기는 알되 피상적으로 아는 경우가 있습니다. Donc on peut le connaître, mais connaître superficiellement. 예. 많은 분들이 이렇게 말씀하십니다. 저 예수님 알아요. Beaucoup me disent, ah, moi je connais Jésus-Christ. 그러니까 제가 이렇게 교회에 나오죠. C'est pour cela que je viens à l'église. 예, 저 예수님 잘 압니다. Je le connais très bien.
자, 그런데 그런 분들께는 여쭤보고 싶어요. Mais à ces personnes qui me répondent ainsi, j'ai envie de leur poser cette question. 예수님도 아시나요? Est-ce que Jésus vous connaît? 자, 예수님께서도 당신을 아시나요? 이렇게 여쭤보고 싶어요. J'ai envie de leur poser la question, est-ce que Jésus vous connaît? 나는 예수님을 안다라고 하는데 예수님은 과연 나를 아실까? Alors que moi je dis je connais Jésus, mais est-ce que Jésus me connaît? 여러분 마크롱 대통령에 대해서 아시죠? Vous connaissez certainement le président Macron, 자, 마크롱 대통령은 여러분을 아십니까? mais est-ce que le président Macron vous connaît? 네, 마치 그런 관계라면 아무 관계가 없는 거예요. Bah, en fait, si c'est ce genre de relation, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. 예수님을 알되 마치 그런 관계라면 잘못 믿고 있다라는 겁니다. Alors que vous dites que vous connaissez Jésus-Christ, mais si c'est ce genre de relation, ça veut dire que vous le croyez mal. 성경에서 예수님을 알아야 된다라고 말씀하시는 것은 이런 뜻이에요. En fait, dans la Bible, quand on nous dit de connaître Jésus-Christ, c'est de cette relation-là dont on nous parle. 개인적으로 인격적인 관계를 맺어야 된다라는 겁니다. C'est avoir vraiment une relation personnelle. 예수님이 나에 대해서 알고 Que Jésus me connaît 나도 예수님에 대해서 알고 et que moi aussi je connais Jésus. 예수님이 나와 무슨 관계 있는지 내가 아는 거예요. Et de connaître justement quelle relation j'ai avec Jésus. 예수님이 나를 위해서 무슨 일을 하셨는지를 정확히 알고 믿는 게 중요합니다. Donc il est important de croire qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ exactement. 정확히 알고 믿는 것을 우리는 확신이라고 해요. Et justement de connaître exactement et de le croire, c'est ça la certitude. 자, 성경을 아무리 들여다봐도 이거를 잘 모르니까요. 무조건 믿는 사람들이 있어요. Donc même si on essaie de regarder en détail la Bible, on a du mal à le comprendre. Donc il y a certaines personnes qui le croient comme ça, qui le croient aveuglement. 자, 믿습니다, 믿습니다, 믿습니다 이렇게 외치죠. Ils disent je crois, je crois, je crois. Ils crient. 한 10번, 100번 외치니까 진짜 믿는 것 같아요. Alors ils crient 10 fois en le répétant et ils ont l'impression de le croire. 그런데 믿는다고 하는데 예수님께서 여러분을 위해 무슨 일을 하셨습니까? 라고 물어보면 아무 말도 못해요. Mais ils disent qu'ils le croient, mais lorsqu'on leur pose la question qu'est-ce qu'a fait Jésus pour vous, ils ont pas de réponse. 자, 그런데 자기는 믿는다고 하거든요. Mais malgré cela, ils disent continuellement qu'ils croient en Jésus. 왜 믿는다고 생각하십니까? Mais pourquoi vous pensez le croire? 예, 태어날 때부터 교회 다니기 시작했습니다. Ils répondent ah, bah, j'étais à l'église depuis ma naissance. 이렇게 말씀하시는 분들이 많거든요. Et beaucoup répondent ainsi aussi. 언제부터 믿었습니까? Bah, depuis quand vous l'avez cru? 아, 교회 다닐 때부터 믿었죠. Bah, depuis que je suis venu à l'église. 예. 우리는 이 중요한 영원한 문제에 대해서 무조건 믿을 게 아니에요. Mais c'est la question de l'éternité qui est très important. Il ne faut pas le croire n'importe comment. 그래서 성경을 배워서 우리가 구원을 받는다라는 말을 들었습니다. Donc nous avons entendu que à travers la Bible, en apprenant la Bible, qu'on peut recevoir la vie éternelle. 자, 그래서 성경을 이렇게 딱 펼쳐봤어요. Bah, du coup, on a ouvert la Bible. 자, 검은 거는 글씨고 하얀 건 종이죠. Ce qui est noir, c'est les lettres, les écritures, et ce qui est blanc, c'est la feuille. 내용이 많아도 너무 많습니다. Il y a trop de contenu. 어디에서부터 봐야 될지도 모르겠어요. On ne sait même pas par où commencer. 예. 신약 성경 첫 페이지를 읽어보니까 누가 누구를 낳고 하거든요. Alors que le premier chapitre du Nouveau Testament, on voit que qui a engendré qui a engendré qui. 아, 그리고 또 구약 성경에 보면은 어떤 짐승은 먹어도 되고 어떤 짐승은 먹지 말아야 되고 너무 복잡합니다. Et dans un livre, dans l'Ancien Testament, où il y a décrit quel animal on peut manger, quel animal il ne faut pas manger, etc. C'est très compliqué. 아이고, 모르겠다. 그냥 덮어놓고 믿자. Donc en voyant ça, je ne sais pas, donc je vais fermer et je vais croire quand même. 생각해 보세요. 펼쳐놓고 봐도 잘 모르겠는데 덮으면은 믿어지나요? Réfléchissez, même quand on l'a ouvert, on a du mal à le comprendre et à le croire. Alors lorsque vous l'aurez fermé, est-ce que vous allez mieux le croire? 자, 무조건 믿는 신앙 있죠. Donc la foi aveugle. 또 덮어놓고 믿는 신앙 있죠. Donc il y a aussi la foi de livre fermé.
자, 이게 맹목적인 신앙이라고 하는 거예요. Donc c'est vraiment une foi sans but. 그런 신앙으로는 천국에 갈 수가 없습니다. Avec ce genre de foi, on ne peut pas aller au paradis. 성경 말씀에 영생이 뭐라고 말씀하십니까? Mais qu'est-ce qu'il dit la Bible concernant la vie éternelle? 유일하신 참 하나님을 알고 C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, 예수 그리스도를 아는 거라고 했습니다. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 중요한 거는 정확하게 아는 게 중요한 겁니다. Mais ce qui est important, c'est de le connaître exactement. 자, 그리고요. 여기 이 말씀에는 나와 있지 않지만 다른 성경을 보면 세 번째로 영생을 위해서 나 자신을 알아야 되는 겁니다. Et dans d'autres endroits dans la Bible, nous disent que pour recevoir la vie éternelle, il faut connaître soi-même. 왜냐하면 예수 그리스도에 대해서 안다라는 것은 나와 예수님과의 관계가 중요한 거거든요. Parce que connaître Jésus-Christ, en ce qui concerne connaître Jésus-Christ, il faut en fait la relation dans cette relation-là, justement, la relation entre Jésus et moi, c'est ça qui est important. 나는 예수님을 만날 자격이 있는가 없는가? Est-ce que moi j'ai le droit justement de rencontrer Jésus ou non? 그분은 나를 만나 주실까 안 만나 주실까? Est-ce qu'il viendra à ma rencontre ou non? 예, 이거 중요한 거잖아요. C'est ça qui est important. 자, 그래서 나는 예수님을 만나기에 합당한 사람인가 아닌가 이걸 잘 알아야 됩니다. Donc il faut savoir déjà, est-ce que moi je suis une personne qui a le droit de rencontrer Jésus ou non? 자, 그래서 이러한 내용들을 5번 말씀에 걸쳐서 이제 성경을 통해서 알아보고자 합니다. Donc toutes ces choses-là, c'est ce que nous allons voir pendant ces 5 jours. 성경을 왜 배워야 됩니까? Donc d'abord, pourquoi apprendre la Bible? 자, 요한복음 5장 39절입니다. Toujours Évangile selon Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 39. Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 자, 예수님께서 말씀하셨습니다. Donc Jésus dit, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와. vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. 예, 성경에서 영생을 얻는 겁니다. C'est de la Bible justement qu'on obtient la vie éternelle. 자, 영생을 얻는 방법은 성경을 배워서 얻는 겁니다. La méthode pour recevoir la vie éternelle, c'est apprendre la Bible. 자, 주의하셔요. 이게 유일한 방법인 겁니다. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est la seule méthode. 다른 방법으로는 구원을 얻는다 이런 말씀이 없어요. Parce qu'il n'y a pas d'autre parole qui dit que par d'autres moyens qu'on reçoit le salut. 예, 성경을 통해서만 영생을 얻습니다. C'est seulement par la Bible qu'on reçoit la vie éternelle. 이 영생은요, 성경을 주신 목적인 거예요. Et la vie éternelle, justement, c'est le but de nous avoir donné la Bible. 자, 그리고요, 영생은 우리 인생의 목적이기도 합니다. Et la vie éternelle est aussi l'objectif, le but de notre vie. 그러니까 우리가 이런 집회를 갖게 된 거예요. Et c'est pour cela que nous organisons 이번 집회 ce séminaire. 이번 집회의 목적은 우리가 영생을 얻기 위한 겁니다. Et l'objectif de ce séminaire, c'est justement pour recevoir la vie éternelle. 자, 계속해서 말씀을 보시면요. Et si on continue, 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 성경을 잘 배우면 예수 그리스도를 알게 됩니다. Que si on apprend bien la Bible, nous allons connaître Jésus. 자, 로마서 10장 17절에 이런 말씀이 있어요. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit, 자, 믿음은 들음에서 난다. la foi vient de ce qu'on entend. 그리고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았다. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. 자, 우리에게 믿음이 있어야 천국에 갈 수 있습니다. Nous avons besoin de la foi pour aller au paradis. 자, 그 믿음을 얻기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? Et pour recevoir cette foi, comment on doit faire? 들으라는 겁니다. C'est d'abord écouter. 성경 말씀을 들으라는 거예요. Écouter la parole de la Bible. 우리 저 이사야 55장 3절 말씀을 찾아보겠습니다. On va voir dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 3. 이사야 55장
3절 말씀입니다. Ésaïe chapitre 55, verset 3. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그랬죠. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez. 예, 우리는 귀를 기울이고 하나님 앞에 나와서 들어야 됩니다. Nous devons prêter l'oreille et d'aller devant Dieu et de l'écouter. 왜 우리가 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 하나님의 말씀을 들어야 됩니까? Et pourquoi nous devons prêter l'oreille et venir à lui pour écouter la parole de Dieu? 자, 그리하면 너희 영혼이 살리라. Écoutez et votre âme vivra. 예, 들으라 그러면 살리라. Écoutez et vous vivrez. 예, 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 우리 영혼이 살아나는 겁니다. C'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu que notre âme revit. 자, 그러면 우리는 하나님의 말씀을 잘 들어야 돼요. Dans ce cas-là, il faut qu'on écoute bien la parole de Dieu. 그러면 어떤 게 하나님의 말씀입니까? 이렇게 물어볼 수 있겠죠. Dans ce cas-là, on peut nous poser la question, quelle est la parole de Dieu alors dans ce cas? 예, 이미 오래전에 그런 질문을 했습니다. Cette question a été posée déjà il y a depuis longtemps. 자, 신명기 18장 Deutéronome, chapitre 18. 신명기 18장 21절 22절입니다. Deutéronome, chapitre 18, versets 21 et 22. 자, 21절 말씀을 읽어 주십시오. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 자, 여기 말씀에도 그렇죠. 이 여호와의 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 합니까? Donc ici il est écrit, mais comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 네, 우리도 궁금하죠. Donc nous aussi, on se pose cette question. 아니, 어떻게 이 말씀이 하나님의 말씀인지 우리가 어떻게 합니까? Et comment on saura que cette parole est vraiment la parole de Dieu? 자, 22절을 읽어 주시기 바랍니다. Dans le verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. 자, 여기 말씀에 증음과 성취함에 대해서 말씀하시죠. On parle de ce qui a eu lieu et ce qui n'a pas lieu. 예, 하나님만 하실 수 있는 일에 우리는 집중할 필요가 있어요. En fait, nous devons nous concentrer davantage en ce que Dieu seul peut faire. 예, 말은 누구나 하는 겁니다. Par exemple, parler, tout le monde peut le faire. 자, 근데 능력이 있는 사람은 자기가 말한 거를 이룰 수 있겠죠. Mais une personne puissante, justement, il peut accomplir ce qu'il a dit. 예. 그런데 능력이 있어야 이룰 수 있는 겁니다. Mais seulement, il faut qu'il ait la puissance. 하나님께서는 창조주만이 할 수 있는 그 일들을 성경에 기록해 놓으셨어요. Et Dieu, il a écrit dans la Bible que seul le Créateur pourrait dire. 만약에 성경의 하나님이 참 하나님, 창조주 하나님이시라면 말씀하신 것을 그대로 이루실 거 아니에요? Si le Dieu de la Bible est vraiment le seul et le vrai Dieu, c'est-à-dire ce qu'il aura écrit, ce qu'il aura laissé dans la Bible, il les aura accomplis. 사람들이 알 수 있도록 증거도 주실 겁니다. Et il nous laisserait aussi aux hommes des preuves pour que nous puissions le connaître. 예언을 말씀하시고 그 예언을 성취하실 거예요. Et qu'il dira aussi des prophéties qu'il les accomplira. 자, 여기 말씀에 증언도 없고 성취함도 없으면 하나님 말씀하신 것이 아니다. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. 그 선지자가 방자히 한 말이니까 두려워 말아라 이렇게 말씀하셨어요. C'est par audace que le prophète l'aura dit, donc n'aie pas peur de lui. 자, 그런데 이거를 뒤집어 보면 그 말도 맞죠. Mais si on l'inverse ici ce verset, 자, 살펴봤더니 증거도 있고 성취함도 있더라. s'il y a eu lieu et que c'est déjà accompli, 자, 그러면 여호와의 말씀하신 것이 맞다. dans ce cas, c'est une parole que l'Éternel aura dite. 그 선지자가 옳게 전달해 준 거다. Donc c'est ce prophète-là l'a bien transmis. 예, 그러면 두려워하라 이 말이에요. Dans ce cas, il faut avoir peur de lui. 자, 우리는 사람을 두려워할 필요는 없죠. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'un homme. 자, 그런데 그 전해주는 그 말씀이 하나님의 말씀이라면
그 말씀은 두려워할 필요가 있어요. 다시 한번. 만약에 그 전해주는 그 말씀이 하나님의 말씀이 분명하다, 그러면 그 말씀은 두려워해야죠. Mais si la parole qui nous est transmise et que c'est la parole de Dieu et qu'on est certain que ce soit la parole de Dieu, dans ce cas, il faut avoir peur de cette parole. 자, 그래서 우리는 성경을 자세히 읽어봐야 됩니다. C'est pour cela que nous devons lire attentivement la Bible. 자, 이사야 34장으로 가겠습니다. On va aller voir dans Ésaïe chapitre 34. 이사야 34장 16절. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. 자, 여기 말씀에 자세히 읽어보라고 하셨죠. Il est écrit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. 대충 보라고 하지 않으셨습니다. Il n'est pas écrit ici de lire rapidement. 성경을 자세히 봐야 되는 것은 우리의 일인 거예요. Mais il faut le consulter, le lire attentivement. C'est ça notre devoir. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 그랬죠. Il est écrit aussi, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. 자, 앞에 이 구절 앞에 보면은 이 동물의 암수 짝을 이야기하고 있습니다. Et devant ces versions, on nous parle des pères des animaux. 그러니까 동물에 다 암수 짝이 있듯이 성경도 그 짝이 있다라고 말씀하시는 거예요. Comme tous les animaux ont leur père, c'est-à-dire mâle et femelle, la Bible aussi a chacun sa paire. 자, 우리가 성경을 연구할 때 첫 번째 원칙이 있습니다. Lorsqu'on étudie la Bible, il y a une règle. 예, 처음부터 무슨 뭐 영적인 해석을 하는 거 아닙니다. Ce n'est pas dès le commencement où on essaie de l'interpréter spirituellement. 본문에서 벗어나서 해석하는 게 아니에요. Il ne faut pas s'éloigner du texte d'origine. 가장 첫 번째 원칙은 성경은 성경이 해석한다입니다. La première règle, c'est que la Bible, c'est la Bible elle-même qui l'interprète. 자, 그래서 성경은 예, 그의 짝이 되는 성경이 다 있는 거예요. Donc la Bible, le livre de la Bible a toujours sa propre paire dans la Bible. 자, 다니엘서의 짝은 요한계시록이 될 겁니다. La paire, par exemple, du livre Daniel serait l'Apocalypse. 자, 구약에 많은 말씀들이 있는데 신약에서 그 말씀을 인용해서 설명해주고 있는 구절들이 있어요. Et il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, justement, où ils empruntent justement ces versets de l'Ancien Testament pour l'expliquer. 예, 성경은 성경이 해석하는 겁니다. C'est la Bible qui interprète, qui explique la Bible. 자, 그래서 성경이 어떠한 책인지 먼저 살펴보도록 하겠습니다. Donc d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'est la Bible. 자, 화면에 숫자들이 잔뜩 써져 있습니다. Donc sur l'écran, vous avez plusieurs chiffres. 성경에 신비한 것들을 좀 적어놔봤습니다. Donc j'ai noté des choses importantes concernant la Bible. 자, 1번에 1600이라고 적어져 있는데요. Le point 1, il y a marqué 1600. 성경이 기록된 성경이 1600년 동안 기록이 되었어요. C'est pendant 1600 ans que la Bible a été écrite. 정말 오래전부터 기록이 되었습니다. C'est depuis vraiment longtemps que cette Bible a été écrite. 자, BC 1500년부터 AD 100년경까지 기록이 되었어요. Donc ça a commencé 1500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 après Jésus-Christ. 그런데 이건 정말 놀라운 겁니다. Mais c'est vraiment incroyable. 네, 생각해 보세요. 1600년 전에 기록된 책하고 지금 기록된 책하고 둘이 모아놓으면 온전한 책이 될까요? Par exemple, si vous avez trouvé un livre qui a été écrit il y a 1500 ans et un livre qui a été écrit récemment, si vous le mettez ensemble, est-ce que ça peut former un seul livre? 예, 1600년 전에 별을 연구하는 그 학자하고 지금 시대에 살고 있는 천문학자하고 이 별에 대해서 어떤 거를 적어놨다라고 한번 가정해 보죠. Imaginons qu'un astronaute c'est ça, un astronaute, non,
astrophysicien, je crois, c'est ça. Un astrophysicien de 1600, d'il y a 1600 ans a écrit un livre. Et il y a aussi un astrophysicien de notre époque qui a écrit un livre. 자, 그런데 이 1600년 전에 기록하고 지금 기록하고 합해 놨는데 온전하게 일치한다. 이게 기적 아닙니까? Mais si justement si ces deux livres coïncident exactement, bah dans ce cas c'est un miracle. 성경이 그래요. Mais c'est le cas de la Bible. 예. 성경 창세기의 내용은 BC 1500년 전에 기록이 됐어요. La Genèse a été écrite au 1500 ans avant Jésus-Christ. 요한계시록은 AD 100년경에 기록이 됐습니다. Et le livre Apocalypse a été écrit 100 après Jésus-Christ. 자, 그 사이에 기록된 책이에요. Et du coup, toute la Bible, c'est un livre qui est écrit pendant ces temps-là. 그런데 다른 내용이 없이 정말 하나처럼 일치하거든요. Mais il n'y a pas de contenu qui ressort, mais c'est vraiment tous coïncident. 정말 놀라운 책입니다. C'est vraiment un livre incroyable. 자, 그러니까 보세요. AD 100년이죠. Donc c'est 100 après Jésus-Christ. 성경이 완성된 게 AD 100년경이면 지금으로부터 2000년 전이에요. Si la Bible a été accomplie justement 100 après Jésus-Christ, donc ça fait près de 2000 ans. 자, 놀라운 것은 2000년 전에 기록된 이 책에 지금 현대 시대에 일어나고 있는 일들이 기록돼 있어요. Et ce qui est encore plus incroyable, ce livre qui a été écrit, qui a été terminé justement 100 après Jésus-Christ, qui a de ça de 2000 ans, ce qui est écrit, les prophéties qui est écrites dans ce livre est en train de s'accomplir à notre époque. 그런데 성경책에 기록된 대로 지금 이루어지고 있거든요. Mais ça s'accomplit à notre époque comme ce qui est écrit dans la Bible. 성경은 너무나도 놀라운 책입니다. Donc la Bible est vraiment un livre incroyable. 자, 2번에 40이라고 적어졌죠. Et dans le point 2, il y a le chiffre 40. 자, 이것도 놀라운 숫자입니다. Et c'est un chiffre tout aussi incroyable. 자, 성경을 기록한 사람의 숫자가 약 40명입니다. C'est le nombre de l'auteur justement qui a écrit la Bible. 자, 그러겠죠. 1600년 동안 기록됐으니까 한 사람이 다 쓰지 못해요. Bien sûr, ça a été écrit pendant 1600 ans, donc c'est pas seulement une seule personne qui l'aurait tout écrit. 자, 이 40명을 기자라고 합니다. Et, 저자라고 하지 않아요. donc on dit pas auteur, mais c'est 40 personnes, mais c'est 40 scripts. Script, on va dire. 저자는 자기가 원하는 자기의 사상을 적죠. Parce que auteur, c'est celui qui écrit ce qu'il en pense. 자, 그런데 성경 기자는 하나님이 불러주신 내용을 그대로 적는 겁니다. Mais le script de la Bible, en fait, c'est ceux qui écrit ce qu'il reçoit de Dieu. 그래서 기자라고 합니다. C'est pour cela qu'on l'appelle script. 자, 그런데 이 기자들이 다 달라요. Mais ce qu'il faut savoir, tous ces scripts sont différents. 네, 4번을 보시면 다르죠? Dans le point 4, il y a marqué différence. 자, 그런데 놀랍게 일치한다라는 거예요. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que alors qu'ils sont tous différents, mais ces livres coïncident. 그들의 신분이 다릅니다. Et leur statut était différent. 그들의 지식도 달라요. Leur connaissance aussi était différente. 그들이 살고 있는 세대도 다를 겁니다. Et leur génération à laquelle ils vivaient était différente. 그런데 놀라우리만치 일치하는 거예요. Mais ce qui est incroyable, c'est que alors, malgré toutes ces choses, ces livres se coïncident. 그들 가운데는 왕이나 학자같이 많이 배운 사람들이 성경을 쓰기도 했습니다. Parmi eux, il y avait des rois ou des grands savants qui ont écrit. 그런데 어부처럼 많이 배우지 못한 사람도 성경을 썼어요. Mais il y a aussi des pêcheurs qui l'ont écrit, la Bible. 근데 놀라운 것은 지식적으로요 전혀 부족함이 없다라는 겁니다. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que malgré cela, la Bible ne manque pas de savoir et de connaissances. 예, 시대 차이도 나고 신분 차이도 나고 지식 차이도 나는데 이게 놀라우리만치 내용이 똑같아요. Malgré la différence de statut, de profession et aussi de connaissances, ces livres se coïncident.
자, 그래서 3번을 보시면 39 더하기 27은 66이죠. Et dans le point 3, on voit 39 plus 27 égale 66. 예, 구약은 39권의 책으로 돼 있습니다. L'Ancien Testament est composé de 39 livres 신약은 27권의 책으로 돼 있어요. et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. 예, 구약은 히브리어로 기록돼 있습니다. L'Ancien Testament est écrit en hébreu 신약은 헬라어로 기록돼 et 있습니다. le Nouveau Testament est écrit en grec. 자, 그래서 성경은 66권이 합해진 성경 전서예요. Et la Bible, c'est l'ensemble de ces 66 livres. 자, 이 성경 안에 3,800번이나 하나님이 말씀하셨다라고 나와 있어요. Et dans cette Bible, justement, il y a 3800 fois où il est écrit Dieu a dit. 하나님이 말씀하시고 기자들이 받아 적은 겁니다. C'est Dieu qui a dit, et ensuite c'est les scribes qui l'ont écrit. 예, 하나님이 말씀하신 내용인데 기자가 다 알아들을 리가 없죠. Alors que c'est Dieu qui leur parle, donc ces scribes ne pourront pas tout comprendre non plus. 아무리 똑똑해도 하나님의 지식을 따라갈 수가 없습니다. Même si c'était un grand connaisseur, qu'il avait beaucoup de savoir, il ne pouvait pas connaître toute la parole de Dieu. 그래서 당시에 정말 똑똑했던 다니엘 선지자도요. Et un des prophètes, un des plus grands prophètes de l'époque, donc Daniel, 세상 마지막 때의 일을 들은 거예요. il a entendu ce qui allait se passer vers la fin du monde. 이해가 안 되죠. Donc il ne comprenait pas ce qui se passait. 그러니까 하나님 이게 어떻게 되겠습니까? Donc il a posé la question à Dieu, comment ça va se passer? 저는 이해가 안 되는데 이게 뭡니까? Moi je n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que c'est? 하나님 말씀하십니다. Et Dieu lui dit, 다니엘아 상관 말아라. Daniel, ne te concentre pas sur ça. 다니엘 너는 몰라도 된다. Tu peux ne pas le connaître, c'est pas grave. 예, 때가 되면 그때 사람들이 알 것이다. Lorsque le temps viendra, les gens comprendront. 예, 그냥 이렇게만 말씀하시는 거예요. Et il lui a répondu ainsi. 자, 몰라도 기자는 불러주신 그대로 받아 적었습니다. Mais même si le scribe, donc, il ne connaissait pas ce qu'il était en train d'écrire, mais il devait l'écrire, ce que Dieu lui disait. 자, 그래서 이 성경은 처음부터 끝까지 놀랍게 일치하는 거예요. C'est pour cela que du début jusqu'à la fin de la Bible, tous ces livres coïncident. 자, 성경의 관점을 생각해 보죠. On va voir le point de vue de la Bible. 성경은요, 1600년간 쓰여졌습니다. Cette Bible donc a été écrite pendant 1600 ans. 예, BC 1500년부터 AD 100년에 걸쳐서 써졌습니다. Donc elle a commencé à être écrite en 1500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 après Jésus-Christ. 자, 그 이전 일 과거에 대해서도 담고 있어요. Donc la Bible elle parle aussi du passé. 거기에는 증거와 경험이 있는 겁니다. Donc il y a les preuves et les expériences. 자, 그리고 성경이 마무리되었지만 미래 일도 기록하고 있습니다. Et la Bible a été terminée, mais contient justement aussi de ce qui va se passer dans le futur. 사실 성경의 3분의 1은 예언이라고 볼 수 있어요. On peut dire aussi que un tiers de la Bible est la prophétie. 자, 이 미래 일에 대해서는 성취함이 있죠. Donc en ce qui concerne l'avenir, le futur, c'est l'accomplissement. 자, 그러니까 영원 속에 살고 계시는 하나님께서 인간의 역사를 시작하셨습니다. Donc Dieu qui est entre l'éternité et l'éternité, il a commencé l'histoire de l'humanité. 그리고 언젠가는 인간의 역사도 끝이 납니다. Et à un moment arrivé, l'histoire de l'humanité va se terminer. 그 사이에 모든 인간 역사를 담고 있는 책이 성경이에요. Et justement, la Bible est le livre qui contient toute l'histoire d'humanité. 예, 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사인 겁니다. La Bible est justement l'histoire de l'humanité vue par Dieu. 예, 창세기 1장 1절 말씀에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 시작해요. Et dans le chapitre 1, verset 1 de livre Genèse, commence en disant que Dieu a créé les cieux et la terre. 자, 그런데 마지막 성경에는 계시록에는요, 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 새 하늘과 새 땅을 본다라고 말씀하고 끝내십니다. Mais dans le dernier chapitre de la Bible, on nous dit car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. 성경의 모든 내용은 인류의 역사의 시작부터 끝까지 나오는 겁니다. Donc la Bible parle du commencement de l'humanité et la fin de l'humanité. 자, 그리고 이 성경에는요, 땅의 일도 기록돼 있고 하늘의 일도 기록돼 있습니다.
Et la Bible contient aussi des choses terrestres et aussi des choses célestes. 여러분 땅의 일은 증거를 보고 성취되는 걸 보면 쉽게 믿을 수가 있어요. En ce qui concerne des choses terrestres, il suffit de voir les preuves pour le croire. 자, 그런데 하늘 일은 우리가 볼 수도 없기 때문에 믿기가 쉽지 않습니다. Mais les choses célestes, c'est des choses qu'on peut pas voir de nos yeux, donc on a du mal à le croire. 자, 그래서 우리는 땅의 일에 대해서 배울 겁니다. Donc c'est pour cela que nous allons apprendre sur les choses terrestres. 그냥 평범한 내용을 배우는 게 아니에요. Donc ce n'est pas des choses banales. 땅의 일을 성경에 기록하신 하나님이 참으로 창조주시라면 하나님이 말씀하신 하늘 일도 우리가 사실로 받아들일 수 있는 겁니다. Parce que si Dieu a écrit dans la Bible les choses terrestres et si c'est la vérité, donc on peut aussi recevoir les choses célestes comme la vérité. 예, 영적인 일도 어떻게 믿을 수 있느냐? 눈에 보이는 일들을 통해서 우리가 믿을 수가 있는 거예요. Et comment on peut croire aussi des choses spirituelles? C'est par des choses qu'on peut voir par nos yeux qu'on arrive à les croire. 과연 하나님이 창조주 하나님이신 게 사실이라면 그분이 하신 말씀이라면 영적인 일도 사실이겠구나라고 우리가 믿을 수가 있겠죠. Si les choses terrestres étaient vraies, si c'est vraiment Dieu et le Dieu de créateur, bah dans ce cas, ce qui est spirituel aussi, nous pourrons le croire à travers ça. 자, 성경은 하나님의 감동으로 기록된 책이라고 말씀하십니다. Donc la Bible est inspirée de Dieu. 자, 이 감동으로 기록됐다라는 뜻이 뭐냐면요. Qu'est-ce que cela signifie d'être inspiré de Dieu? 자, 베드로후서 1장 21절에 이 말씀입니다. Et c'est ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 자, 성경은 사람의 뜻으로 쓴 게 아니다. La Bible, ce n'est pas quelque chose qui a été écrit par la volonté de l'homme. 자, 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이다. Mais c'est des hommes poussés par le Saint-Esprit qui ont parlé de la part de Dieu. 자, 하나님께 받아서 기록한 게 성경인 거예요. Donc la Bible est le livre où ils ont écrit en recevant de la part de Dieu. 예, 그러니까 자기의 지식이나 그 문체나 이런 문체 스타일 있죠. 이런 거는 들어갈 수는 있는데 이 내용에 대해서는 자기 생각이 들어가지 않은 겁니다. Donc il peut y avoir ces savoirs et aussi ces styles d'écriture, mais en concernant le contenu, ce n'est pas son contenu, ce n'est pas le contenu de celui qui l'a écrit. 마치 이런 기자들과 똑같죠. C'est comme ces journalistes. 자, 어떤 대통령이 어떤 내용을 발표합니다. Imaginez s'il y a le président qui fait son allocution. 그럼 열심히 사진도 찍고 그 말한 내용을 받아서 적죠. Dans ce cas, on prend des photos, on filme et on essaie d'écrire ce qu'il a dit. 자, 그리고 신문에다 낼 때는 기자 누구 하고 탁 자기 이름도 냅니다. Et lorsqu'il publie cet article, il met à la fin son nom. 자, 자기 이름으로 냈음에도 불구하고 그 내용은 대통령의 내용인 거죠. Même si il a publié à son nom, ce qu'il contient dans cet article, ce qu'il a été dit, c'est le président qui l'a dit. 자, 기자에 따라서 중요한 것, 강조되는 부분이 다 다를 수가 있겠죠. Selon les journalistes, ce qui est mis en avant peut être différent. 하지만 그 내용 전체는 대통령의 내용일 겁니다. Mais en ce qui concerne le contenu de ce qui a été dit, ça appartient au président. 자기 말이라고 주장하는 기자는 아무도 없어요. Il n'y a aucun journaliste qui va dire c'est moi qui l'ai dit. 자, 바로 성경이 그렇다라는 겁니다. Donc c'est ainsi qu'est la Bible. 하나님께서 말씀하시고 기자들은 받아 적은 겁니다. Dieu a parlé et les scribes justement ont l'écrit. 이해되지는 않지만 하나님이 말씀하셨으니까 그대로 적는 거예요. Même s'ils ne comprennent pas ce que Dieu leur dit, ils l'écrivent. 자, 그래서 이렇게 받아 적습니다. Donc ils l'écrivent ainsi. 자, 그래서 처음에 받아 적은 그 성경이 있겠죠? Donc il doit y avoir forcément la première script, la Bible. 자, 이제 원본에 해당되는 이 성경은요, 계속해서 사본을 만들어냅니다.
Et en ce qui concerne le texte d'origine, justement, on continue à créer des copies de ces textes d'origine. 예, 그러니까 옛날 그 이스라엘 사람들은요 사본을 이렇게 만드는 사람들이 있었어요. Donc au temps de l'Israël, de l'ancien Israël, justement, il y avait des personnes qui faisaient que ça, c'est-à-dire ils transmettaient, ils copiaient justement les textes d'origine. 자, 원본은 하나인데 사본은 수없이 많습니다. Donc il y a seulement, il y a un seul, l'original, mais il y a beaucoup de copies. 자, 그리고 지금 이 원본은 없어요. Et du coup, bah, ces originales, enfin, il y en a plus. 자, 그러니까 성경이 변하지 않는 겁니다. Mais c'est pour cette raison-là, justement, que la Bible n'a pas changé. 자, 무슨 말인가 궁금하시죠? Vous posez la question concernant ce que je viens de dire. 자, 만약에 그 원본이 그대로 남아 있다면요. Mais si, imaginons que cet original est toujours là, 그 원본에 대놓고 만약에 사람이 자기 생각을 집어넣어 가지고 고쳤다라고 한번 해보죠. imaginez que si une personne a trouvé cet original et il a modifié à sa guise, 자, 그러면 쉽게 성경은 변질돼 버려요. bah, dans ce cas, la Bible pourrait être transformée si facilement. 그런데 하나님께서는 원본을 주시고 수많은 사본을 만들게 하셨어요. Mais Dieu a donné un original et a aussi a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de copies de cet original. 그리고 원본을 없애버리셨거든요. Et il a enlevé, il a fait disparaître l'original. 그러면 사람들이 어떤 사본을 고쳤다라고 가정해 보죠. Donc, imaginons que certaines personnes ont modifié la copie. 네, 그러면 그 사본은 이제 조작됐다 이렇게 평가가 돼서 배제가 되는 겁니다. Dans ce cas, ils vont voir que la copie a été modifiée, donc c'est un faux, donc ils vont l'ignorer. 왜냐하면 수많은 사본들이 있기 때문에 다 비교해 보면 되잖아요. Parce qu'il y a beaucoup de copies qui en restent, donc ils peuvent très bien le comparer avec d'autres copies. 성경은 사본이 정말 많은 책입니다. Et donc la Bible est un livre où il y a vraiment beaucoup de copies. 자, 이렇게 다른 사본들을 많이 만들어냈어요. Donc il y a vraiment différents types de copies qui 예. existent. 성경 사본 종류가 참 많습니다. Il y a vraiment plusieurs types. 예, 예. 사마리탄 이 종족이 보유하고 있는 가장 오래된 성경 중에 하나다. Donc c'est une des Bibles qui est le plus ancien, qui est représenté ici par les Samaritains. 이 모세의 오경을 기록한 성경입니다. Donc c'est le Pentateuque du Moïse. 예, 고고하게 보물인 겁니다, 사실. C'est en fait un trésor archéologique. 세상에서 가장 오래된 성경이 지금 사본이 발견이 됐어요. Mais on a retrouvé justement le plus ancien copie de la Bible. 예, 여러 나라를 돌면서 전시도 하기도 했습니다. En plus, il a été exposé dans différents pays. 자, 이 사본을 사해사본이라고 해요. Et on appelle cette copie la copie de la mer morte, 이 사해바다 근처에서 발견된 사본이거든요. parce que c'est une copie qui a été retrouvée près de la mer morte. 이 사본이 고고학적으로 지니는 의미가 있습니다. Mais il y a une grande signification qu'elle porte justement cette copie en sens archéologique. 지금 현재 우리가 가지고 있는 이 성경의 사본보다 무려 1000년이나 앞서서 기록된 거예요. C'est une copie qui a été écrite il y a, par rapport comparé à la copie justement que nous possédons, il y a de ça de 1000 ans. 그러니까 그 1000년 사이에 변질이 있었는지 없었는지, 내용이 바뀌었는지 안 바뀌었는지 사람들의 관심이 쏠리기 시작했습니다. Donc les gens se sont intéressés justement pour voir si cette copie qui date de 1000 ans et entre les copies de notre époque, est-ce qu'il y a eu des changements, des modifications? 하나님을 믿는 사람들은요, 사실 관심이 좀 덜했어요. Mais pour ceux qui croient en Dieu, ils ne prêtaient pas trop attention dessus. 예, 하나님이 말씀하셨고 하나님이 보호하시니까 말씀 그대로겠지 하고 그냥 믿었거든요. Parce que nous, on croyait justement que c'est Dieu qui l'a dit et qui l'a protégé, donc c'est resté ainsi. 근데 오히려 믿지 않는 사람들이 발벗고 나서서 분석하기 시작했습니다. Mais au contraire, c'est ceux qui ne croyaient pas en Dieu justement qui sont mis en avant pour le comparer. 자, 결과는요. 예, 성경이 후대 몇몇 사람들에 의해 고쳐진 것이 아닌가? 이게 이 의혹이 불식돼 버렸어요. Mais au final, en les comparant, que justement ces doutes comme quoi la Bible a été modifiée avec le temps, a complètement disparu. 정말 똑같거든요. Parce que c'est exactement la même chose. 네.
자, 그래서 현존하는 현존 구약 성경인데 사회 문서예요. 근데 이게 가장 오래됐습니다. Donc c'est actuellement la copie justement de la mer morte est la plus ancienne. 예, 여기 쿰란이라는 사해 바다 근처에 쿰란이라는 동굴이 있어요. Il y a une grotte qui s'appelle Qumran, près de la mer morte, où on l'a trouvé justement ce script. 자, 이 사본이 1947년에 이 동굴에서 발견이 됐습니다. C'est en 1947 qu'on l'a retrouvé, cette copie. 자, 그래서 이 사본의 연대가 지금 현재 우리가 가지고 있는 성경 사본의 연대보다 1000년이 앞서요. 현재 우리가 가지고 있는 성경의 사본, 그 사본보다 1000년이나 먼저 기록된 겁니다. En fait, cette copie a été écrite 1000 ans avant la copie sur laquelle nos Bibles ont été écrites, ont été copiées. 자, 이 두 내용을 비교해 보니까 전혀 달라진 게 없는 겁니다. Donc ils ont comparé ces deux copies, mais il n'y a rien qui a été modifié. 예, 성경 구약은요 히브리어로 기록돼 있어요. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. 예, 저는 이 글씨를 잘 모르겠지만 이거 히브리어입니다. Donc moi je connais pas l'hébreu, mais en tout cas c'est de l'hébreu. 자, 그리고 신약 성경은 헬라어로 기록이 되었습니다. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. 역사 속에서 성경을 없애보려고 하는 사람들이 참 많았어요. Et dans l'histoire humaine, justement, il y a eu beaucoup qui voulaient détruire la Bible. 숱한 역경을 헤쳐나온 영원한 베스트셀러다. C'est un best-seller éternel surmontant de nombreuses adversités. 다른 건 다 없애도 성경은 못 없앱니다. Même si on pouvait tout faire disparaître, la Bible, on ne pouvait pas. 자, 지난 1000년간 100대 사건의 1위는 성경의 인쇄다라고 평가합니다. La première place des 100 événements du millénaire, c'est l'impression de la Bible. 성경 진짜 놀라운 책이에요. Et la Bible, c'est vraiment un livre incroyable. 자, 번역된 언어 숫자가 너무나도 놀랍습니다. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le nombre de traductions en langue. 자, 2013년에 신문 자료인데요. Donc c'est un article de 2013. 2551개 언어로 번역됐습니다. Il y a eu en tout 2551 traductions. 1년 전보다 13개 언어가 늘었어요. Donc comparé à l'année précédente, donc 2012, il y a eu 13 langues en plus. 자, 그리고 이거는 2015년 통계입니다. Donc ça c'est le résultat de 2015. 2935개 언어로 번역이 됐습니다. Donc la Bible a été traduite en 2935 langues. 2년 사이에 지금 몇백 개 언어가 늘었어요. En 2 ans, il y a eu combien de centaines de langues qui a été rajoutées? 자, 2019년 통계입니다. Et ça c'est le résultat du 2019. 3395개 언어로 번역이 됐어요. Elle a été traduite en 3395 langues. 자, 놀라지 마세요. 성경 전설을 다 가지고 있는 자기 나라 말로 성경 전서 전체 성경을 가지고 있는 인구가 57억 명이에요. Et ne soyez pas étonnés, le nombre de populations qui détient justement la Bible, toute la Bible traduite en leur propre langue est de 570 millions. 예. 그리고요, 이 신약 성경 있죠. 신약 성경만이라도 자기 나라 말로 가지고 있는 사람 숫자가 7억 9천 명입니다. Et le nombre de ceux qui ont que le Nouveau Testament traduit en leur langue est de 7억 9천만 명. 약 8억 명. 793 millions. 예. 그런데 이 성경 자기 나라 말 성경이 없는 사람이 약 한 2억 5천만 명 정도 됩니다. Mais il reste à peu près 250 millions de personnes qui n'ont pas encore la Bible traduite à leur langue. 자, 그런데요. 이 전 세계의 공용어처럼 쓰이는 언어가 있죠. Mais il y a une langue qui est utilisée dans le monde entier. 이 영어, Donc par exemple l'anglais, 그리고 불어. aussi le français.
그리고 스페인어, et l'espagnol, 또 포르투갈어. et aussi le portugais. 네, 대충 이 정도 언어 되면은 거의 전 세계의 모든 사람이 다 성경을 읽을 수 있도록 돼 있어요. Mais de nos jours, rien qu'avec si la Bible a été traduite en ces langues-là qu'on vient de citer, presque toute la population du monde pourrait le lire. 이런 책은 세상에 없습니다. Il n'y a pas d'autre livre qui est comme la Bible. 예, 성경 놀라운 책이에요. C'est un livre vraiment qui est vraiment incroyable. 예, 미국의 대통령이 당선되면 성경 위에 선서를 합니다. Et lorsque le président des États-Unis est élu, justement, il prête son serment sur la Bible, en mettant sa main sur la Bible. 하나님의 말씀을 근거로 나라를 잘 다스리겠습니다라고 선서하는 Il 거죠. fait le serment de bien gouverner son pays par rapport à la parole de Dieu. 자, 빌 클린턴 선서했고요. Donc ici on voit Bill Clinton. 자, 그다음에 누군가요? 조지 W 부시 대통령도 Qui 선서했죠. est George Bush. 예, 그리고 오바마도 선서했습니다. On voit aussi le président Obama. 예, 그리고요 트럼프 대통령도 선서했죠. Et Trump, le président Trump aussi a fait. 예, 얼마 전에 선거 치렀습니다. Donc il y a eu récemment les nouvelles élections. 대통령 누구죠? 새로운 대통령? Donc, qui est le nouveau président? 예, 조 바이든도 성경 위에 손을 얹고 선서할 겁니다. C'est Joe Biden et forcément il fera aussi le serment en mettant sa main sur la Bible. 여러분 성경 놀라운 책이에요. La Bible est un livre vraiment qui est incroyable. 성경은 정말 놀라운 책입니다. La Bible est vraiment incroyable. 예, 자, 성경은요 진리입니다. Et aussi la Bible, c'est la vérité. 사실, 진리는 사실이죠. La vérité, c'est ce qui est vrai, c'est-à-dire les faits. 자, 그러니까 성경의 내용은 사실인 겁니다. Donc cela veut dire que la Bible, il y a les faits. 사실이라면 증거도 있고 성취함도 있다니까요. Que si c'est un fait, justement, il y a les preuves qui sont. 어떤 사실이냐면요. Mais quel genre de fait? 창조에 관련된 사실이 기록돼 있어요. Ce qui concerne la création. 이게 과학책도 아닌데 과학적인 내용이 들어있다니까요. Alors que ce n'est pas un livre scientifique, mais il contient justement des passages scientifiques. 자, 그리고 역사적인 사실이 기록돼 있습니다. Et aussi de l'histoire. 예, 시작부터 끝까지 인류 역사의 시작부터 끝까지 기록된 성경 역사책입니다. C'est un livre d'histoire qui parle du début et jusqu'à la fin de l'humanité. 자, 우리의 영혼에 관련된 사실이 또 기록돼 있습니다. Il y a aussi des choses. La Bible contient aussi des contenus spirituels concernant notre âme, notre esprit. 자, 이 천국과 지옥에 관련된 영원한 사실도 기록돼 있는 거예요. Il nous parle aussi du paradis et de l'enfer éternel. 자, 그래서 이 우리 영혼에 대한 사실과 천국 지옥에 대한 사실은 우리가 이렇게 이해하기가 쉽지는 않습니다. Et ce qui est spirituel, les contenus spirituels et aussi les contenus qui sont éternels, en fait, nous avons du mal à le comprendre. 자, 그래서 과연 이 영적인 사실, 영원한 사실이 이게 확실한가? 이거를 알아보기 위해서는 창조적인 사실과 역사적인 사실을 통해서 알아볼 수가 있어요. Pour comprendre et pour croire justement en ce qui concerne ce qui est spirituel et ce qui est éternel de la Bible, il faut d'abord vérifier si, en ce qui concerne la création et l'histoire, est vrai ou non. 창조에 관한 사실이 있다면 만물에 대해서 창조주시라면 만물에 대해서 설명을 하시겠죠? Si c'est le Dieu créateur, justement, il doit forcément parler de sa création. 자, 인류 역사를 주관하시는 전능하신 하나님이라면 역사에 대해서 미리 말씀하시고 그대로 이끌어 가실 겁니다. S'il est le Dieu tout-puissant qui mène l'histoire de l'humanité à sa volonté, il doit aussi écrire et prédire selon sa volonté. 창조주 하나님이 전능하신 분이라면 우리 영혼에 대해서 천국과 지옥에서 말씀하신 내용도 참일 겁니다. Et si le Dieu de créateur justement est le vrai Dieu et le seul vrai Dieu, bah dans ce cas, ce qu'il aurait écrit en ce qui concerne les choses spirituelles et l'éternel, concernant le paradis et l'enfer, serait aussi la vérité. 자, 그래서 이제부터 차근차근 알아보시죠. Donc petit à petit, nous allons voir. 자, 창조적 사실부터 조금
창조적 사실부터 알아보도록 하겠습니다. On va voir d'abord les faits justement concernant les créations. 자, 창세기 1장 1절을 찾겠습니다. Regardons Genèse chapitre 1 verset 1. 누군가가 책을 쓴다면 가장 첫 문장을 가장 심도 있게 생각해서 쓸 겁니다. N'importe qui écrit un livre devrait justement vraiment beaucoup réfléchir et de se donner de l'effort pour pour écrire les premières phrases. 하나님께서는 자신의 책을 이 말씀으로 시작하셨어요. Mais Dieu a commencé son livre par cette phrase. 창세기 1장 1절 Genèse chapitre 1 verset 1. 다 같이 읽어볼까요? Nous allons lire ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 너무나도 중요한 말씀이니까요. 한 번 더 읽어보시죠. C'est un verset vraiment très important, donc on va relire encore une fois. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 네, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 네, 세상 어느 종교 경전도 이렇게 시작하는 경전이 없습니다. Il n'y a aucun autre livre de religieux justement qui commence ainsi. 자, 우리가 찾아 발견하고자 하는 신은 참된 하나님입니다. Le Dieu que nous essayons de chercher, de trouver ici, c'est le seul vrai Dieu. 우리는 유일하신 하나님을 찾고자 하는 거예요. Le seul Dieu, le vrai Dieu. 자, 유일하신 참 하나님이 되려면 창조주여야 됩니다. Pour qu'il soit le seul et le vrai Dieu, il faut qu'il soit aussi le seul créateur. 자, 그래서 예레미야 10장 11절에 천지를 짓지 아니한 신에 대해서 나와 있어요. Et on voit aussi dans Jérémie chapitre 10 verset 11 des dieux qui n'ont pas point créé les cieux et la terre. 천지를 짓지 아니한 신은 하늘 아래서 망하리라. Et qu'il est dit, ces dieux qui n'ont point créé les cieux et la terre seront maudits. 자, 그 천지를 짓지 아니한 신을 이사야 41장에서는 우상이라고 표현합니다. Et dans Ésaïe chapitre 41, on parle de ces dieux qui n'ont point créé les cieux et la terre, des idoles. 자, 그래서 우리가 찾아 믿고자 하는 신은 천지를 창조한 신입니다. Et le Dieu que nous cherchons, que nous essayons de trouver justement, est le Dieu créateur des cieux et de la terre. 창조주가 아니면 다 우상이라는 거예요. Parce que s'il n'est pas le créateur, ce n'est qu'un idole. 우상은 결국 다 망합니다. Et le destiné de l'idole, c'est qu'il périt. 우리는 우상을 믿을 수가 없어요. Nous ne pouvons croire à un idole. 자, 창세기 1장 1절의 말씀은 이러한 것들을 포함하고 있습니다. Donc dans le verset chapitre 1 verset 1 de Genèse contient ces choses-là. 자, 범신론. 이게 안 틀렸다라는 겁니다. Le panthéisme en fait c'est ce qui est en fait on dit que c'est faux. 그러니까 만물이 다 신이다. 이거 틀린 거예요. En fait que toute chose, toute création est Dieu lui-même, c'est faux. 자, 사람이 신이 될 수 있다. 이것도 틀린 겁니다. De dire que Dieu pourra devenir de dire que l'homme pourra devenir Dieu, ça aussi c'est faux. 그러니까 너도 신, 나도 신, 쟤도 신. 이건 틀린 거예요. Donc de dire toi aussi, moi aussi, toi aussi qu'on est Dieu, c'est faux. 자, 그리고 다신론도 틀린 겁니다. Et pareil de devenir plusieurs dieux. 자, 유일하신 참된 하나님인 거죠. Alors que c'est seul Dieu, le seul est vrai. 유일하신 분입니다. Il est seul. 그러니까 많은 신 중에 하나다. 이거 틀린 겁니다. De dire que c'est un Dieu parmi tant d'autres, c'est faux. 예, 창조주는 유일하신 분입니다. Parce que le Dieu créateur est le seul Dieu. 그래서요. 사람을 하나님이 만드셨다고요? 그러면 하나님은 누가 만들었나요? 이 질문도 틀린 거죠. Donc de se poser la question, si les hommes, c'est Dieu qui les a créés, dans ce cas, qui a créé Dieu? C'est faux de se poser ce genre de questions. 예, 저기 출애굽기에 보면 나는 스스로 있는 자다라고 말씀을 하십니다. Dans Exode, Dieu dit lui-même qu'il est lui-même en fait. 하나님은
누가 만들어서 계신 게 아니라 하나님 스스로 계시는 거예요. En fait, Dieu, il n'est pas là parce que quelqu'un l'a créé, mais parce qu'il est, il est lui-même Dieu. 그리고 세상 모든 만물은 다 그분이 만드신 겁니다. Et que toute chose, toute création sur cette terre a été créée par Dieu. 예, 창조주 하나님이란 것은 그 내용을 말하는 겁니다. Quand on parle justement Dieu le Créateur, c'est de ça dont on parle. 그러면 창조주시라면 예, 과거도 말할 수 있어야 되죠. Dans ce cas, s'il est le Créateur, il doit aussi nous en dire sur le passé. 우주를 만드셨기 때문에 우주가 어떠한지 말씀해 주실 수 있어야 돼요. Donc, vu que c'est lui qui a créé l'univers, il doit nous en parler, comment c'est l'univers. 지구도 생물에 대해서도 말씀하셔야 되잖아요. Et aussi, en ce qui concerne la Terre, les êtres vivants. 자, 미래까지도 설명할 수 있어야 됩니다. Et il doit aussi nous en parler sur le futur. 자, 여기 창세기 1장은요. 천지 창조하신 그 일지가 기록되어 있습니다. Donc dans le chapitre 1, on voit la création de Dieu, étape par étape. 자, 조금 기니까 따로 읽어 보시기 바랍니다. Donc je vous demande, comme c'est long, je vous demanderai de lire plus tard. 예, 창세기 1장은 따로 표시하셔서 읽어 보셔요. Donc marquez Genèse chapitre 1 et vous prendrez le temps par la suite pour le relire. 예, 오늘은 제가 간단히 내용을 요약하겠습니다. Aujourd'hui, je vais résumer. 자, 천지 창조의 첫째 날의 빛과 어둠을 나누셨습니다. Le premier jour de la création des cieux et de la terre, il a créé la lumière et les ténèbres. 둘째 날 궁창, 즉 하늘을 만드셨습니다. Et deuxième jour, il a créé les cieux. 셋째 날에 땅과 바다와 씨 맺는 채소, 열매 맺는 과목을 만드셨어요. Et le troisième jour, il a créé donc le cercle, terre, les eaux, et aussi la verdure qui produit de la terre. 자, 그리고 넷째 날 해, 달, 별을 만드셨습니다. Et le quatrième jour, il a créé les luminaires qui sont étendus dans le ciel. 다섯째 날 생물들을 만드셨어요. Et le cinquième jour, il a créé des animaux. 자, 그리고 여섯째 날 사람을 만드시고 Et le sixième jour, il a créé l'homme. 일곱째 날은 안식하셨습니다. Et le septième jour, il s'est reposé. 이 창조의 순서를 보더라도요. 예, 사람을 위해서 모든 걸 만들었다라는 걸 알 수 있죠. Si on voit l'ordre de la création, on voit que toutes ces choses ont été créées pour l'homme. 자, 식물을 먼저 만드셨습니다. Il a créé d'abord la verdure, 그리고 동물을 만드셨어요. ensuite les animaux. 이 식물은 동물을 위해서 만든 겁니다. La verdure, justement, a été créée pour les animaux. 그리고 사람을 만드셨죠. Ensuite, l'homme. 이 식물과 동물은 다 사람을 위해서 만든 겁니다. La verdure et les animaux sont pour l'homme. 자, 그럼 사람을 왜 만들었을까요? Et pourquoi l'homme alors? L'homme a été créé pour qui? 사람은 하나님을 위해서 창조된 겁니다. L'homme a été créé pour Dieu. 하나님의 형상을 따라서 사람을 만드셨다라고 되어 있습니다. Il est écrit que l'homme a été créé selon l'image de Dieu. 자, 그래서 우리는 하나님께서 이 창조하신 이 내용이 사실인지 우리는 조금 살펴볼 필요가 있어요. Donc nous avons besoin de voir si ce qu'il a dit ici sur la création est vrai ou non. 예, 만물을 하나님께서 만드셨다면 하나님의 능력과 하나님의 신성이 그 만물 속에 들어가 있다 말씀하십니다. Et justement, si Dieu a créé toutes choses, dans toutes ces choses, justement, il doit y avoir 하나님의 능력과 하나님의 신성. Justement, toutes ces créations doivent montrer justement la puissance et la divinité de Dieu. 자, 어떤 물건을 어떤 사람이 만들었어요. Par exemple, une personne a créé un objet. 자, 그러면 그 만든 사람의 솜씨가 그 물건에 들어가 있잖아요. Donc on voit justement dans cet objet la main-d'œuvre de cette personne. 더 정교한 물건일수록 그 만든 사람의 솜씨가 더 큰 겁니다.
plus l'objet a été créé avec la minutie, justement, la valeur de cet objet est grande. 그래서 하나님께서 만드신 만물을 살펴보면 하나님의 능력을 우리가 볼 수 있습니다. Donc si on regarde en détail les créations de Dieu, on peut connaître justement sa puissance. 자, 먼저 우리 하늘로 한번 가볼까요? D'abord, allons dans le ciel. 이사야 45장 18절 말씀입니다. Ici, on voit Ésaïe chapitre 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. 자, 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다고 했습니다. Il est dit que c'est Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. 네. 대충 만드신 게 아니라 견고히 창조하셨다라고 말씀하셔요. Et il a créé pour qu'il fût habité. 예. 목적은요, 사람으로 거하게 만드셨다라고 하십니다. Donc il a affermi et le but justement c'est pour qu'elle fût habitée. 자, 그리고 그 다음 말씀이 중요한데요. Et c'est le suivant qui est important. 예, 그 말씀에 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니라. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. 하나님만이 창조를 하실 수 있다라고 선포를 하시는 겁니다. Ici il nous dit clairement que seul Dieu peut créer les choses. 사실요, 이 창조에 관련된 이 사실은 사람의 지식이나 이론으로는요 설명할 수가 없는 거예요. En fait, en ce qui concerne la création, en vrai, on ne peut pas l'expliquer par les connaissances limitées qu'est la connaissance humaine. 여러분, 과학이라는 게 무언가를 설명할 수 있는 그런 게 아닙니다. 그저 찾아 발견하는 거예요. En fait, ce qu'il faut savoir, la science, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une connaissance qu'on peut expliquer, mais c'est juste une chose qu'on a trouvée, des connaissances qu'on a trouvées. 자, 그래서 우리는 성경에 미리 말씀해 주신 것을 과학이 발달할수록 이제서야 발견하는 겁니다. En fait, c'est pour ça, plus la science avance, plus elle nous permet justement de trouver ce que la Bible nous a dit. 자, 사람으로 거하게 지으셨다라고 돼 있죠. Qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. 자, 이건 지구에 대한 겁니다. Là, c'est l'image concernant la Terre. 지구는 태양으로부터 1억 5천만 킬로미터가 떨어졌어요. Donc ici, on voit que la Terre est 150 millions de kilomètres éloignée du Soleil. 그리고 달은 38만 킬로미터가 지구로부터 떨어졌죠. La distance entre la Terre et la Lune, c'est 380 000 kilomètres. 사실 이 거리가 너무나도 놀라운 겁니다. En vrai, ces chiffres sont vraiment incroyables. 지구가 태양에 좀 더 가까우면 뜨거워서 살 수가 없죠. Si la Terre s'approchait un peu plus du Soleil, la Terre deviendrait trop chaud pour être habitée. 조금만 멀면 추워서 살 수가 없어요. Si elle est un petit peu plus éloignée que cette distance, il fera tellement froid qu'elle ne pourra pas être habitée. 자, 그리고 달의 거리도요. 조금만 가까우면 이 인력이 너무나도 크게 작용합니다. Et si la Lune se rapprochait de la Terre, il y aurait trop de l'attraction, pardon. 예. 그 달이 너무 가까우면 바닷물을 쭉 끌어올려서 산꼭대기까지 가버려요. Si le Soleil, si la Lune s'approchait trop de la Terre, il attirait la mer jusqu'au niveau des montagnes. 또 바닷물이 물러갈 때는 저 멀리까지 물러가 버립니다. Et aussi, à la fin de la marée, les eaux de la mer vont s'éloigner plus loin que ce qui éloigne d'habitude. 사람이 살 수가 없는 거잖아요. Donc la Terre ne peut pas être habitée dans ce cas-là. 달이 조금만 더 멀어봐요. Mais si la Lune s'éloignait plus que cette distance, 인력이 너무 작아서 바닷물에 움직임이 없습니다. dans ce cas, l'attraction serait trop faible pour faire bouger les marées. 자, 바닷물도 순환하지 않으면 썩어버립니다. Ce qu'il faut savoir, s'il n'y a pas point de marée, si les eaux de la mer ne circulent pas, ils pourrissent. 사람으로 거하게 지으신 게 맞아요. Donc c'est rien qu'en voyant cela, on peut voir que Dieu a créé la terre pour qu'elle fût habitée. 자, 지구의 무게도 정말 정교한 겁니다.
Et on voit aussi que le poids de la Terre est vraiment très minutieux. 예, 지구가 정말 크면은 지구가 좀 더 크면은요. 예, 중력도 더 커지겠죠. Si la Terre, si le diamètre de la Terre était encore plus grand que le diamètre actuel, il y aurait beaucoup plus de la gravité, pardon. 이 사람이 걸어 다닐 수가 없어요. Donc dans ce cas-là, l'homme ne pourra point marcher. 자, 그러면 지구가 너무 작으면요. Mais si la Terre était beaucoup plus petite que l'actuelle, 중력이 작죠? bah, dans ce cas, la gravité serait faible. 예, 중요한 이 공기라든지 이런 게 다 날아가 버리는 거예요. Bah, dans ce cas, ce qui est important, c'est-à-dire l'air, etc., s'envolerait. 여전히 생명체가 살 수 없습니다. Donc aucune vie ne pourrait vivre. 자, 자전 속도는 예, 1666km/h예요. Et la vitesse de rotation de la Terre est de 1666 km par heure. 자, 자전 속도가 빠르다라고 한번 가정해 보죠. Imaginons que la vitesse de rotation est beaucoup plus rapide que celle-là. 금방 해가 졌는데 금방 해가 떠올라 버려요. Dans ce cas, le soleil vient de se coucher, mais il se lèvera aussitôt. 여러분, 저는 평균적으로 한 7시간 정도는 자야 몸의 피로가 풀리던데요. Moi, personnellement, il faut que je dors minimum 7 heures pour que la fatigue s'en aille. 이 자전 속도가 빠르면은 눈 붙일만 하면은 금방 일어나야 돼요. Bah, si la vitesse de rotation est plus rapide que celle-là, bah, lorsqu'on va fermer les yeux, on va devoir se lever aussitôt. 그럼 잠을 좋아하는 사람 같은 경우에는 자전 속도가 좀 느렸으면 하죠. Mais pour ceux qui aiment dormir, ils diront ah, bah, dans ce cas, ce serait bien que la vitesse de rotation soit plus lente que l'actuelle. 아, 너무 오래 자잖아요. Bah, dans ce cas, on va dormir trop longtemps. 허리 안 아프나요? Dans ce cas, on va avoir mal au dos. 그리고요, 일하는 시간도 엄청 길어요. Et cela veut dire aussi que le temps de travail va augmenter. 뿐만 아니라 낮이 너무 길면 이게 다 말라버립니다. Et il faut savoir aussi si le jour est plus long que maintenant, tous les vergetures en fait vont mourir. 자, 그리고 밤이 너무 길면은 다 얼어 죽어요. Mais si la nuit est longue aussi, bah dans ce cas tout va mourir gelé. 이 자전 속도가 정말 정교한 겁니다. Donc cette vitesse de rotation est vraiment très minutieuse. 자, 공전 속도는 더 빨라요. Mais la vitesse de révolution est encore plus rapide. 10만 7천 km죠. C'est 107 160 km/h. 총알 속도보다 훨씬 빠릅니다. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse d'une balle. 와, 이렇게 달려가는데 지구가 깨지지 않아요. Alors c'est à cette vitesse qu'elle roule la Terre, mais la Terre ne s'explose pas. 예. 그래서 태양을 도는 이 속도로 돌아서 사계절이 생기는 겁니다. Et c'est par rapport justement à la vitesse de révolution dont la Terre tourne autour du Soleil qu'on a ces 4 saisons. 속도가 좀 더 느리면요, 겨울이 너무 길고 여름이 너무 길죠. Si la vitesse est plus rapide, dans ce cas, l'hiver et l'été seront beaucoup plus longs. 이 속도가 너무 빨라도 사람이 살 수가 없습니다. Et par contre, c'est l'inverse. Et si la vitesse est beaucoup plus rapide, bah, dans ce cas, elle ne pourra pas être habitée. 자, 그리고 이 지구를 견고하게 만드셨다라고 말씀하셨어요. Et il a dit qu'il a affermi la terre. 자, 땅에 기초를 놓으셨다라고 말씀하십니다. Et il est écrit aussi que quand je fondais la terre. 예, 하나님이 지구를 만드실 때 그냥 대충 안 만드셨어요. Quand Dieu a créé la terre, il n'a pas créé rapidement. 정말 튼튼하게 만드셨습니다. Mais il a affermi. 그리고 하나님께서 도량, 무게와 부피를 정하셨다라고 말씀하십니다. Et Dieu a dit aussi que c'est lui qui a fixé les dimensions. 또 준승을 만드셨다라고, 준승을 띄었다라고 말씀하시는데요. Et qui a étendu aussi sur elle le cordeau. 자, 그러니까 이 부피도 정해 놓으신 거고 크기도 정해 놓으신 거고요. 그리고 거리도 정해 놓으셨다라고 말씀하시는 Ça 겁니다. veut dire qu'il a fixé les dimensions, mais aussi les distances. 예. 여기 보시면요, 지구가 이 녹색 지역을 따라서 돌고 있습니다.
La Terre ne tourne autour, justement sur cette zone verte. 자, 이 녹색 구역을 라이프 존이라고 불러요. Et cette zone verte, on l'appelle life zone. 정확히 이 거리를 유지할 때 생명체가 살 수 있다라는 겁니다. C'est seulement si la Terre reste dans cette zone qu'elle pourra être habitée par les vies. 제 이야기가 아니라 과학자들이 하는 말이에요. Ce n'est pas moi que j'ai inventé ces histoires, mais c'est les scientifiques qui parlent de cela. 자, 바로 앞에 있는 금성은 너무 뜨거워서 못 살아요. Le Vénus qui est juste avant nous est beaucoup trop chaud pour qu'elle fût habitée. 요즘 애꿎은 화성을 막 드립하고 있죠. Et de nos jours, on essaie d'explorer la planète Mars. 생명체가 살 수 없다니까요. Mais aucune vie ne pourrait vivre là-bas. 자, 이 우주가 잠깐만 보시죠. 이렇게 정교합니다. Pour voir à quel point c'est minutieux. 우리가 살고 있는 이 지구가요, 그냥 단순한 것 같은데 이렇게 복잡하게 우주 속으로 달리고 있습니다. La Terre où nous habitons a l'air si simple, mais en fait, c'est le système solaire qui bouge lui-même. Pardon. 예, 자, 그리고 하나님께서 이 우주를 만드셨는데요. Et Dieu a créé l'univers. 하나님은 하늘의 만상은 아무도 셀 수 없는데 하나님께서는 그 숫자를 다 세시고 이름대로 부르신다라고 말씀하십니다. Et le nombre, en fait, des étoiles, le nombre d'étoiles est tellement nombreux, on ne peut pas les compter, mais Dieu dit qu'il les compte et il les appelle par leur nom. 자, 욥기 38장 31절에 이런 말씀이 있어요. Et dans Job chapitre 38, verset 31, 네가 묘성을 메어 떨기되게 하겠느냐? il est écrit: nous-tu les liens des Pléiades? 자, 여기에 이 묘성이요, 이렇게 뭉치별이라고 이야기하고 계십니다. Les Pléiades, en fait, c'est un ensemble des étoiles. 근데 사람의 육안으로 보면 6개에서 7개의 밝은 별로밖에 안 보이거든요. Et aux yeux des hommes, de l'humain, en fait, on voit 6 à 7 étoiles très lumineuses. 자, 이 묘성을 플레이아데스 성단이라고 합니다. On les appelle donc ces étoiles Pléiades. 자, 성단을 클러스터라고 영어로 말하는데요. Donc on les appelle Pléiades cluster, donc 예. un ensemble. 자, 클러스터의 뜻이 뭐냐면 Donc le sens de la signification du cluster, 자, 유사한 것들의 그룹이라 이렇게 되어 있습니다. c'est un groupe de choses similaires. 즉 별이 성단이다 그러면 별이 이렇게 뭉쳐 있다라는 거예요. Quand on dit cluster, justement, c'est que c'est des étoiles qui sont groupées en fait. 사람의 눈으로 봐서는 그냥 하나의 별처럼 보이는데요. Mais aux yeux d'un humain, en fait, on voit comme si c'était une seule étoile. 예, 고도로 발달된 망원경이 나오고 나서야 지금은 비로소야 알 수 있는 거거든요. Et c'est par des télescopes très avancés qu'on peut voir ces étoiles, qu'on peut les observer avec exactitude. 근데 욥기 성경은 지금으로부터 3600년 전에 기록된 성경입니다. Ce qu'il faut savoir, le livre de Job où a été écrit cela, justement, a été écrit il y a de ça de 3800 ans. 나중에 욥기서는 한번 살펴보시기 바랍니다. Donc regardez aussi le livre de Job plus tard. 수없이 많은 과학적인 내용들이 다 들어 있어요. Il y a vraiment beaucoup de passages scientifiques. 자, 그래서 망원경으로 보니까 이렇게 별들이 뭉쳐 있는 겁니다. Donc on l'a vu avec les télescopes. En fait, on l'a vu avec les télescopes et on a vu que c'était vraiment un groupe des étoiles. 수천 년 전에 사람들이 이걸 어떻게 알 수 있었을까요? Et comment des hommes il y a de ça de quelques millénaires pouvaient connaître cela?
예, 하나님이 창조하셨기 때문에 이 특징을 말씀하실 수 있는 겁니다. C'est parce que Dieu les a créés, donc il peut écrire cette particularité. 자, 그리고 같은 구절에 이렇게 돼 있습니다. Et dans le même verset, il est écrit 예. Où détaches-tu les cordages de l'Orient? 자, 삼성의 띠를 풀겠느냐 그랬죠? Donc il est écrit Où détaches-tu les cordages de l'Orient? 자, 삼성의 띠가 이겁니다. C'est ici, donc l'Orient. 자, 별 세 개가 늘 언제나 짝꿍처럼 같이 뭉쳐 다녀요. En fait, c'est trois étoiles qui sont toujours ensemble. 항상 côte 같이 à côte. 있습니다. 항상 같이 있습니다. C'est toujours, ils sont toujours côte à côte. 그래서 이 별 세 개가 뭉쳐 있구나. 그냥 이렇게 볼 수밖에 없어요. Donc, à nos yeux, ils paraissent être ensemble, qui sont côte à côte. 자, 근데 이것도 망원경으로 자세히 들여다 보니까요, 풀려 있는 거예요. Mais ça aussi, lorsqu'on a vu avec les télescopes, en fait, c'est pas le cas. 자, 이렇게 같이 뭉쳐 있는 게 아니고요. Donc, ils sont pas côte à côte, 이렇게 떨어져 있는 겁니다. ils sont chacun éloignés. 그런데 우리 눈으로는 같이 뭉쳐 있는 것처럼 보여요. Mais à nos yeux, ils paraissent être côte à côte. 근데 성경은요, 네가 삼성의 띠를 풀겠느냐 그랬죠. Mais la Bible nous dit, détaches-tu les cordages de l'Orient? 네. 성경은 이미 수천 년 전부터 삼성의 띠는 다 풀려 있다라고 말씀하신 거예요. Mais la Bible, déjà, il y a de ça de plusieurs millénaires, il nous dit que ces cordages ont été détachés. 사람은 과학이 발달하고서야 풀려 있는 걸 확인한 거죠. Mais nous, les humains, on l'a découvert une fois que la science a vraiment avancé. 이 욥기 성경 재밌습니다. Et le livre de Job est vraiment très intéressant. 26장 7절에 이런 말씀이 있습니다. Et dans le chapitre 26, verset 7, il est écrit 예, 북편 하늘이 허공이랍니다. Il étend le septentrion sur le vide. 여러분 알프스 산에 쪽 있죠? 우리 저 프랑스 그 알프스 그 높은 데 가서요. 새벽 한 3시쯤에 나가서 올려다 봐 보십시오. Si vous allez dans les Alpes, si vous allez dans les Alpes vers 3 heures du matin et si vous regardez le ciel, 주변에 불빛이 없으니까요. 하늘의 별들이 그대로 다 보이지 않습니까? comme il n'y a point de lumière autour de vous à cet endroit-là, donc vous verrez toutes les étoiles. 북쪽 봐 보세요. 별이 있는가 없는가. Mais regardez vers le nord pour voir s'il y a des étoiles. 다 보이거든요. Parce qu'on voit vraiment tout à cet endroit-là. 자, 그런데 성경에는 북쪽 하늘이 허공이랍니다. Mais la Bible nous dit que le septentrion est étendu sur le vide. 자, 만약에 북쪽 하늘이 허공이라고 하나님 말씀하셨는데 사람들 눈으로는 꽉 차 있거든요. Alors que Dieu nous dit que le septentrion est étendu sur le vide, mais aux yeux des hommes, on voit les étoiles. 근데 확인해 보니 정말 허공이라면 이거 놀라운 하나님의 말씀인 거죠. Mais si on vérifie et si on vérifie si vraiment il y a un vide, bah, dans ce cas c'est vraiment la parole de Dieu. 하나님이 만드셨으니까 그렇게 써 놓으실 수도 있는 거예요. C'est Dieu qui l'a créé ainsi, donc il peut très bien l'écrire. 예, 미네소타 대학교의 루드닉 교수님이 이거 발견해가지고 논문을 실었습니다. Donc c'est l'université de Minnesota, un professeur qui s'appelle Ludwig qui a découvert cela. 예, 북편 하늘에 큰 구멍이 있다라는 거예요. Et qu'il y a un vide étendu vers le nord. 예, 하나님께서 사람으로 거하게 만드셨다라고 말씀하셨죠. Il est dit justement que Dieu l'a créé pour qu'il fût habité. 이 우주와 지구는요, 사람이 거할 수 있도록 하나님 만드신 겁니다. Et l'univers et la terre a été créé pour que l'homme puisse habiter sur cette terre. 예, 자 그리고요, 자 보셔요. Ensuite, regardez. 로마서 1장 20절에 이렇게 말씀하십니다. Et dans Romains chapitre 1 verset 20, il est écrit En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. 자, 만물을 보면 분명히 알 수 있는 게 있다라는 거예요. Si on regarde la création de l'Éternel, on peut comprendre. 그 만물을 만든 분의 능력과 신성을 알 수 있다라는 거죠. Qu'on peut comprendre sa puissance et sa divinité. 솜씨가 놀라운 겁니다. Que c'est vraiment 솜씨가 참 좋은 거예요. on voit que vraiment c'est très minutieux, c'est très bien fait. 자, 이거 봐보셔요. Regardez cela. 자, 이런 거는 아무나 만들 수 있나요?
Est-ce que n'importe qui peut bâtir ces choses? 그냥 건물을 이렇게 세우면 세워질 것 같은데 절대 그렇지 않아요. On a l'impression qu'on a juste à bâtir ces immeubles, mais 예. ce n'est pas le cas. 저는 1층 집 세우기도 힘든데 이 초고층 건물은요. 정말 그 지진에 대한 것도 염두해야 되고 어떤 그 하중도 계산해야 됩니다. Alors que moi, je peux même pas bâtir une maison à une seule étage. Pour ce genre d'immeuble à plusieurs étages, il faut vraiment étudier profondément en ce qui concerne sa résistance au séisme, etc. 자, 이 건물을 보면 설계한 사람, 만든 사람의 놀라운 솜씨가 보이지 않나요? Lorsqu'on regarde ces bâtiments, on voit vraiment la puissance de celui qui l'a créé. 자, 여기 우리도 있죠. Nous aussi, nous l'avons. 예. 그래서 에펠탑, La tour Eiffel. 예, 저도 한번 올라가 봤는데요. Moi aussi, je suis monté une fois. 자, 이게 그냥 지어진 게 아닙니다. Mais ça ne s'est pas créé tout seul. 예. 깊이 파고 설계대로 지은 거예요. Donc ils ont creusé profondément et ils ont construit selon les plans. 만든 사람의 솜씨가 있는 겁니다. Donc il y a on voit justement la main-d'œuvre du créateur. 어떤 재료가 들어가야 될지도 미리 계산을 다 한 거예요. Donc il a d'abord calculé en avance ce qu'il faut mettre comme matériaux, etc. 어떤 구조로 만들어야 될지도 미리 다 계획한 겁니다. Et aussi il a planifié en avant par quelle forme qu'il faut le créer. 예. 자, 이 보시면요, 이 구조가 이렇게 X자처럼 이렇게 생겼죠. Si vous regardez la structure, c'est en forme de croix X. 나중에 한번 더 보게 되실 텐데요. 이렇게 이걸 이 격자 구조로 이렇게 건물을 이렇게 지어 놓으면요, 힘이 한 군데에 몰리는 것을 쏠리는 것을 분산시켜 줍니다. En fait, vous apprendrez plus tard, mais lorsque on crée la structure en diagonale, ça permet justement de disperser les forces des forces d'appui. 자, 어떤 사람이 이거를 보고서 야, 신기하게 저절로 됐네 이렇게 생각한다면 이거는 병원에 한번 가봐야죠. Si il y a une personne qui, en voyant cela, et dit ah ça c'est vraiment créé tout seul, bah, dans ce cas il faut qu'il se dirige vers l'hôpital. 한번 양심에게 물어보십시오. 세상에 저절로 된 게 어디 있는지. Demandez à votre cœur en fait, et posez-vous cette question. Où est-ce qu'il y a des choses vraiment dans ce monde qui a été créé tout seul? 자, 여쭤보겠습니다. 하다못해 이게 저절로 됐나요? Je vais vous poser la question. Est-ce que ça c'est créé tout seul? 여러분, 이 계집도요, 단순해도 누가 만든 사람이 있는 거예요. Cette maison du chien, en fait, même si ça a l'air simple, il y a une personne qui l'a forcément créé. 이 계집 단순해 보여도요, 만든 사람의 솜씨가 있는 겁니다. Même si ça a l'air simple, on voit justement la qualité et la puissance de celui qui l'a créé. 자, 이거는 인정하면서 이거는 저절로 됐다고 하죠, 사람들이. Alors qu'on dit que ces choses qui ont été créées, et ils disent que ce qu'on voit ici a été créé tout seul. 이게 어떻게 저절로 됩니까? Mais comment ces choses peuvent-ils être créées tout seul? 자, 집마다 지은이가 있으니 Chaque maison a sa créateur. 만물을 지으신 분은 여호와시라고 하셨어요. Et il est écrit que celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu l'Éternel. 예. 우리는 만물을 보면 하나님의 솜씨를 알 수가 있습니다. Si on regarde les créations du monde, on peut voir justement la puissance de Dieu. 자, 하나님은 땅도 만드셨어요. Dieu aussi a créé la terre. 예. 자, 예, 읽어주십시오. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. 예. 지면은 식물을 내는데 지하는 불로 뒤집는 것 같다고 말씀하십니다. Donc ici, elle est bouleversée et dans ses entrailles comme par le feu. 예, 이게 불이 돈다라는 거예요. Donc ici, on voit que le feu tourne. 예. 사람이 땅을 파면은 뭐가 나옵니까? Si on creuse la terre, qu'est-ce qu'on y trouve? 흙이 나오죠. Bah, de la terre. 더 열심히 파면 뭐가 나옵니까? Et si on creuse encore plus, qu'est-ce qu'on trouve? 흙이 나오죠. De la terre. 더 열심히 파면 뭐가 나올까요? Mais qu'est-ce qu'on trouve si on creuse encore? 흙밖에 안 나온다니까요. Bah, il n'y a que la terre. 자, 장비 동원해 가지고 더 깊이 파면은 기껏해야 물 나옵니다.
Et si on creuse encore plus en prenant des matériaux adéquats, on trouvera peut-être de l'eau, 아무리 파도 불 안 나와요. mais on ne trouvera pas du feu, alors même si on essaie de creuser vraiment à fond. 근데 현대 과학이 발달하고 나서야 알게 됐죠. Mais c'est lorsque justement la science a vraiment avancé qu'on a découvert récemment 땅속이 불로 돼 있다고요. que à l'intérieur de la Terre est en feu. 자, 그것도 돌고 있는 불입니다. En plus, c'est du feu qui tourne. 이 돌고 있는 화살표 보이시죠? Vous voyez les flèches ici, les directions. 자, 멘틀층인데 이게 왜 도냐면요. C'est le couche-manteau en fait ici. Mais pourquoi ça tourne? 이 안에 있는 내핵이 도니까 외핵이 거기에 따라서 도는 거예요. Parce que c'est le noyau qui tourne, donc le manteau qui est au-dessus justement tourne aussi. 그러니까 멘틀도 돌고요. Donc c'est pour ça le manteau tourne. 그러니까 멘틀 위에 떠 있는 지각도 움직이는 겁니다. Et c'est pour cela aussi la surface qui est au-dessus de ce manteau tourne aussi. 움직이다가 부딪히면은 지진이 나죠. Donc si il se tourne et s'il il se frotte, donc ça crée des séismes. 네, 이 지진 때문에 무섭잖아요. Et on a peur à cause du séisme, n'est-ce pas? 예, 이거 안 움직이면 좋겠다 싶은데 안 움직이면 큰일 나요. Et on aimerait que cela ne bouge point, mais s'il ne bouge pas, c'est vraiment très grave. 이게 돌므로써 지구에 자기장이 형성이 됩니다. C'est en tournant justement, il crée le champ magnétique. Pardon. 예, 지구에 자기장이 있어야 태양으로부터 오는 태양풍을 막아줘요. Il faut que la Terre crée justement ce champ magnétique pour contrer justement le vent qui vient du Soleil. 자, 자기장은 지구의 생명방패입니다. Le champ magnétique, c'est vraiment le bouclier vital de la Terre. 태양풍이 불 때 지구에 오로라도 생겨요. Et lorsque on voit ce vent du Soleil qui passe sur la Terre, on voit les aurores. 예, 창조하시되 사람으로 거하게 지으신 게 맞습니다. Et il est certain que Dieu a créé la Terre pour qu'elle fût habitée. 예, 생물과 동물들도 만드셨는데 시간 관계상 요건 넘어가고요. Il a créé aussi la végéture et aussi les animaux, mais par manque de temps, on va passer. 예, 하나님의 만드신 사람에 대해서 보죠. Et on va voir sur l'homme que Dieu a créé. 예, 하나님이 사람을 흙으로 만드셨습니다. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. 사람의 몸을 분석한 것과 흙의 성분이 똑같습니다. Lorsqu'on examine justement, on étudie justement la composition de la chair humaine, on voit que c'est la même composition que la terre. 그리고 하나님께서 나를 지으심이 정말 신비하다라고 기록하고 계십니다. Il est dit que je suis une créature si merveilleuse que tu as créé. 나를 그냥 대충 만드신 게 아니에요. Il m'a pas créé rapidement. 예, 심장 보셔요. Regardez le cœur. 주먹만한 건데 단 1초도 안 쉽니다. Alors qu'il fait la taille d'un point, mais il ne se repose pas plus d'une seconde. 심장이 쉬면 사람 죽어요. Parce que s'il se repose, l'homme meurt. 예, 10만 킬로미터가 넘는 혈관에 피를 다 공급하잖아요. Et justement, il fournit du sang, c'est plus de 100 000 km de veines. 지구 두 바퀴 반을 돌고도 남는 핏줄의 길이인데요. En plus, c'est une distance qui peut tourner 2 fois la Terre. 이거 안 꼬이게 해서 이 작은 몸에 넣어놓은 것도 신기하지 않습니까? C'est encore plus incroyable de faire entrer tous ces veines, de toutes ces distances de veines justement dans ce corps-là, sans qu'il y ait des nœuds. 이 심장이 하루에 10만 번씩 뜁니다. Et le cœur bat plus de 100 000 fois par jour. 자, 놀라운 것은 이 심장은 내 의지와 상관없이 뛰어요. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce cœur, ce n'est pas moi qui le contrôle. 자, 그리고요. 욥기 10장에 이런 말씀이 있습니다. Et dans Job chapitre 10, il y a ce verset. 욥기 10장에는 엄마 뱃속에서 아이가 어떻게 형성되는지를 기록하고 있어요. Et dans le chapitre 10, on voit comment l'enfant est créé dans le ventre de sa mère. 자, 여기 말씀에 가죽과 살을 먼저 만드셨다라는 거예요. Ici, tu m'as revêtu de peau et de chair en premier. 그 다음에 뼈와 힘줄을 집어 넣으셨다라고 말씀하십니다. Ensuite, tu m'as tissé d'os et de nerfs. 자, 여러분이 어떤 찰흙으로 사람을 만든다라고 해보죠. Imaginez que vous fabriquez un humain
avec de la boue, de la terre. 여러분 찰흙으로 먼저 만들어 놓고 이 철사 뼈대를 싹 집어 넣으시겠습니까? 아니면 뼈대를 먼저 세워 놓고 살을 붙이시겠습니까? Est-ce que vous allez d'abord créer le forme de l'humain avec la terre et de mettre des fils de fer à l'intérieur, ou est-ce que vous allez créer d'abord les fils de fer en premier, ensuite de coller la terre dessus? 예. 근데 예, 놀랍게도 하나님은 사람을 만드실 때 살과 가죽을 먼저 만드시고 뼈대를 그 다음에 집어넣었다라고 말씀하시죠. Mais ce qui est incroyable, Dieu fait à l'envers, c'est-à-dire il a créé la peau et la chair en premier, ensuite il a de l'eau. 자, 사람이 임신하면 1주에서 5주차 때 그 모습입니다. Donc on voit ici la forme à 5 semaines de l'ovaire qui est fécondé. 자, 5주에서 8주차 된 모습입니다. Ici, on voit le fœtus de 5 à 8 semaines. 강아지 같이 생겼죠. On dirait un chien. 예. 우리가 이랬습니다. C'était nous, on était comme ça. 자, 10주 정도 지나면 사람 모양처럼 보입니다. Passé 10 semaines, il apparaît comme en forme d'humain. 자, 그런데 여기 봐보세요. 손 모양인데 손인데 살이 있는데 뼈가 없어요. Regardez ici, vous voyez la forme de la main, mais il n'y a pas d'eau. 자, 18주 이상 되면은 이제 뼈들이 조금씩 보이기 시작하죠. C'est à partir de 18 semaines qu'on voit les os. 자, 20주 정도 되면은 뼈와 힘줄들이 이제 보입니다. Et à partir de 20e semaine, on voit les os et aussi les veines. 이 사람을 만드시되 이 살과 가죽을 먼저 만드시고 뼈를 심었다라는 말씀이 사실인 겁니다. Donc il est vrai que quand il nous dit qu'il a d'abord créé la peau et la chair avant de créer les os. 네, 우리는 그냥 찾아 발견한 것뿐이에요. Et nous, on a juste découvert cela. 자, 창세기 2장 7절에 계속해서 Dans Genèse, 보시면요. chapitre 2, verset 7, il est écrit 예, 흙으로 사람을 지으시고요. que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. 자, 생기를 그 코에 불어 넣으셨더니 사람이 생명이 되었다. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 자, 이 몸을 만드시고 그 다음에 우리 영혼을 불어 넣었다라고 말씀하시는 거예요. Il a créé notre corps et ensuite il a soufflé la vie. 자, 이 사람이 정말 영혼이 있는가? Mais est-ce que l'homme a vraiment l'esprit? 자, 예, 이 부분은 예, 다음 시간에 계속 하시겠습니다. On continuera aux prochaines séances sur ce point-là. 예, 기도하고 마치겠습니다. Nous allons terminer par la prière. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 창조주 하나님을 찾아 발견할 수 있도록 기회를 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir donné l'occasion de découvrir Dieu le Créateur. 창조된 만물을 통해서 하나님의 솜씨를 보았습니다. Et nous avons vu par les créations du monde la maîtrise du Créateur Dieu. 말씀을 끝까지 듣고 참으로 유일하신 참 하나님을 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. Et aide-nous à écouter du début jusqu'à la fin pour découvrir le Dieu et le Créateur. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. 아멘. Amen.